من سورة البقرة آية كما أن يورن شدنا سورة البقرة آية كما أن يورن شدنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله طيبين طاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى فوق ولمن كبركدا كنيني مسابالة في أكم بسوابا من فوتوني كتو ونين تبدل جينا أمي كشيني نما تمانيني الله في أكوشو جونا منديكا جومي كدي كتمدان فنبكا نانو رمضان وتنا دانتوني نودي أبا القاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي لو نسلا كشين كدي مسابالة بسلي كشين تان أمي أربعة بي نظر كلو كليبي سوا نوبي بيوكا كلو دونا ما سامبا فلاني تان أني شيغين سنغلو كليتان دوري بي على كتشيدين كهجرة صلى الله عليه وسلم وسامبا كلي كمناني أني بيسوا أني كونتو. أمي سورة منا وهي سورة البقرة أنجورا آية منا يا كمي بيورو أني ولوفلا أمينا ولي كمي بيورو أني شيغينا ني الله تعالى جناناي. o aya mi namina wulala don kelaw ya ira ka fo umma ka aya kasabe afe hanno sababe madina sura ko kele walma aya ni rey maka ayai ma bi sura min kono madina sura akilla ande la kan nyofoye an ko sura do be madina sura do me maka aya bi sura ko sura do be maka sura do me madina aya o be sura ko o misala do dini madina aya o be doni tamashimi o do di fle ya ayuhan nas
anya fi nga bi suratul bakara kono cogomi ngo misala la suratul hajj abo fene kono kasuro sura ye madina sura ni yorota Allah taala yi kuma kam do defo don kala o ka jigina saqif ani khuzaa ole kabila udi o katana mafiyan kun kacan ni fen masna haram yalen do on antana ni anti maganina anti anidun ina fo be an chama bulu cogomi anga dugu kono nan Allah taala kuma cogomi ako ya ayuhan nasu ako aw adamadin kulu mimma fil ardi ay duni ke fenna femmin be dugukolo kan walma sanfɛ halalan fɛn fen daga le ku sharia yo daga awye to giban o ka ke fen ɲuman i hakili ya ni farikolo fana ma halalan fɛn kan ni Allah taala yo daga ayo dun bashi t'a to giban aka kɛ a ti fɛn kɛ hakili la a ti fɛn kɛ farikolo la don kala yo de fo ko to yibu yo de a bɛɛ tɛ kɛ i n'a fɔ fɛn ɲuman dɛ parce que kuma dɔ la fɛn ɲuman dɔ ye ka ɲuman ye mais sariya la ɲuman tɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ jouer hakili kan i kan'o dun fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ jouer farikolo la i kan'o dun hali n'o sɔrɔ o ka di ye Allah taala ko aw adamadenw bɛɛ fɛn o fɛn bɛ dugukolo kan k'a ka dun a halalama a n'a ɲumanama wala tattabi'u khutuwati shaytan k'aw kana tugu shetani taamasiraw khutuwa ye ba de ni sen ta k'a da ka ta k'a da a bɛ fɔ o de ma ko khutuwa n'an b'a fɔ ko ba o tuma na k'aw kana tugu shetani ka taamasew nɔfɛ innahu lakum aduwwun mubin ko shetani kɛra aw ye jugu ye mun ka juguya dalen bɛ kɛnɛ kan kuma kɔrɔ ye mun ye adamaden ka fariya ka fɛn dɔ haramiya i yɛrɛ ma ka sɔrɔ Ala y'a daga i ye e yɛrɛ k'i ban fɛn dɔ la nin ye anw tana ye anw ti magani na an mɔgɔw y'a fɔ tan an kulomasamaw y'a kɛ tan Ala ko a ye fɛn bɛɛ dun fo ni Ala ye fɛn min haramiya aw ma walima fɛn min man ɲi e yɛrɛ ka santé ma i hakili ani farikolo a bɛ jouer o kan o to yen hali n'o dagalen don k'i k'o to yen a nka n'o sɔrɔ o dagalen don k'i k'a dun i kana ban fɛnw na ko nin ye aw tana ye n'o tɛ ne ma d'a la ko jamu bɛ jamana nin kɔnɔ ko n'i y'i mɔkɛ dɔ ka waati lajɛ k'u tɛ fɛn dɔ f'i ye k'a fɔ k'aw tana ye nin ye maa caman bɛ yen u tana bɛ kɛ fɛn ye sariya ye fɛn min da i n'a fɔ ba dɔw yɛrɛ b'a fɔ olu tana ye ba de dɔw ta saga yɔrɔ dɔw ta misi yɔrɔ dɔw yɛrɛ ta hali sɛ nin bɛɛ b'a la Ala ye fɛn minnu daga olu tana kɛra o ye dɔw ta hali jɛgɛ qualité dɔw bɛ ji la olu tɛ se k'o dun ko ka da k'aw tana y'a ye nin tana ma fɛn minnu bɛ yen sariya b'a jateminɛ de est ce que fɛn haramuyalen don wa n'a haramuyalen don baasi t'a la silamɛ tana ye fɛn haramuyalen bɛɛ ye Ala ko fɛn o fɛn ye haramu ye i kan'o dun o y'i tana ye i jogo o la i n'a fɔ wulusogo i n'a fɔ lɛsogo i n'a fɔ sa i n'a fɔ waralakaw nin fɛn o fɛn bɛ yen nin ye silamɛ tana ye kana mɔgɔw la dɛ a nka n'o bɔra la Ala ye fɛn minnu da ka olu dun i tana to yen misi yɔrɔ si tɛ yen mun haramuyalen don silamɛ ma ɲaamɛ yɔrɔ si tɛ yen mun haramuyalen don saga bɛ ten ba bɛ ten yɔrɔ kelen tɛ nin fɛn naani na k'a dunni ye haramu ye o tɛ yen hali a gere n'i y'a dɔn i bɛ se k'a si k'a dun a dun a si n'i y'a dɔn i bɛ se k'a dun a dun n'ala tɔrɔ n'i ka dunni sera a ma misi tɔrɔ dunni tɛ haramu ye saga tɔrɔ dunni tɛ haramu ye bari anw de fɛ yan an b'a lafili parce que sogo ka ca yan n'o tɛ tu kɔnɔ jamanaw na minnu ye yen kɛ o ɲininka olu bɛ fɛn dun mun tɛ nin yɛrɛ ye hali aw bɛ misikolo caman tɛmɛtɔla ye ka taa Gana bɛɛ tɛ taa Yɔrɔpu jamana na dɛ nin caman bɛ taa don jikalan de la tuguni ka siw siɲɛ ka bɔ a la golo min bɛ yen ka tila k'o bila daga la k'o tobi tuguni k'o kɛ sogo ye golo ye sogo de ye sogo ti yɔrɔ min a nka anw b'a lafili ka d'a ka sogo bɛ ye golo ye nin fɛn naani yɔrɔ o yɔrɔ mana jɛ ye n'a bɛnn'i ma sariya la a dun tana si t'a la a nka n'o kɔni bɔra a la Ala ye fɛn min daga e yɛrɛ ka tila ka taa baga i yɛrɛ ma nin y'an tana ye ko nin y'i tana ye silamɛ tana bɛ kɛ saga ye walima ba jamu dɔw b'an fɛ yan olu tɛ ba kunkolo dun k'u tana y'a ye nin bɛɛ bɛ yan silamɛ tana tɛ ba kun ye dɛ i tana tɛ misi ye i tana tɛ ɲaamɛ ye i tana tɛ misi ye a ye nin bɛɛ dun hali kooro i tana ta ye wa jamu bɛ yen olu fana tɛ maga kooro la hali kooro tubira barama min kɔnɔ o ka dumuni tɛ tobi a kɔnɔ tuguni nin bɛɛ b'an fɛ yan kooro dunni tɛ baasi ye silamɛya la a ma haramuya wali so an ɲɛ bɛ wotoro la so min sanfɛ o so dunni tɛ baasi ye silamɛya kɔnɔ a ma haramuya so sogo bɛ dun fo ni e yɛrɛ ɲugura a la n'o tɛ baasi si t'a la parce que Ala kɛra ka sahaba dɔ ka waati la a ye so sogo dun Ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ka waati la
aye sugo ye dogolo ka dun o ye joni o di Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ala ka cide ye sugo ya bolo aya dun fana ma bashi shi boal o ni bashi ma ye wala o bayira ka fo ko sugo duni ko fenta la on ngane ko ni ngural bashi ta walma ere dara dola ko ka kana dun tuguro koy da ludo yera bolo abisaka famu aklela amba fo bashita me kana fo ka haramiya len do ma haramiya sugo duni bashita la ma haramiya o tumana sugo be dun nyame sugo be dun aywa fami ko kono fali o fana sugo be dun anga sokono fali o de sugo ti dun sokono fali o de sugo manante ka do de harami no te ko kono fali o sugo be dun bashita o tumana ya Allah ta'ala ka kan da kai aw adamadenw fɛn o fɛn bɛ dugukolo la k'a ka dun fɛn min ye fɛn dagalen ye ni fɛn ɲuman fɛnɛ wala tattabi'u khutuwati shaytan aw kana tugu shetene ka taama siraw nɔfɛ innahu i ka dɔn shetene lakum aduwwun mubin ko shetene ye aw jugu de ye mun ka juguya dalen bɛ kɛnɛ kan ko shetene y'o de ye dɛ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون إنما إكاد الشيطان يأمركم الشيطان أو يمريا بالسوء نكجودي الشيطان كبارك أو يمريا كجو كليل والفحشاء أن يشين كوبو فحشاء كدانتمي والمكمدولا على سوسو والمكمدولا جنيا fahisha Qur'an na abseka ke jinayai abseka ke rebe ko jugu min fam abseka ke ala sosoyi abseka ke ni bela jere Allah ta'ala ko shetina bi aw yamara ni lela shetina ti ma yamara fen yumana aka konna jamu so ma ki yamara ko ni kai ni kadala ni nge mo shetina ka konna jamu so ma hal la ya fi mun ba ko fe o ka juguna Allah ta'ala ko aka na tugu shetinen no fe o de ya ka tuwa tuyi o ya ka bawde ka kana tuga ko aka hertan innama ya'murukum kushetana bi aw yamariya bisu'i ni kujugu damat wal fashai yani chini ko baw kushetana bi aw yamara no de wa an taqulu aw kaffenfo ala allahi alaka ma la ta'lamuna fammi ni aw tubu kakana fen fala ka werati femi ndo wal ma kana fen fala femi na donati yoro koronde ga janton yoro la kraka di sabi sallallahu alaihi wasallam akoni mam ya daba kama ka galon sige ka dali kira la kiki place la be tasma wa ya la kira di sallallahu alaihi wasallam man ta'ammada alayya kidban falyatabawwa maq'adahu minana aw fina mawuma ni ya daba kama ka galon sige ka dali la di place ki ko la be jahannama kono ala kira ko ti sallallahu alaihi wasallam di place ki gala be aw ni kira la ka ci de ala yere ni galon da ala kira la ibita tasman mami yi galon da ala lawla o ga tugu sare o de kama ya hakli to ara la kuma tangalla da lamgo mun be kuma la seke jamal aya hakli to de o be kuma chama fo ko ala yere ko tan cienta la da yani ki da do ala kuma na laje bi na kuma mi fo ko ka fo yella da la maye nyama kalai o tatu yi ka kuma fo ko ala be ya fayma de ibe dow jole jamala ko ala yere potanta ko murubi anu soro galon asore ta yere ti classe yere kuma ta fanga fo ko galon wal ma galon iti qur'ane do isimbola ibada madiyat tasira de do kuma ok ni kala ne do bashita ni makala qur'ane to qur'ane do mbaw hadisat do mbaw bolo ikana na bola sire ma alamani fawi murubiya ala yere potanta murubiya kira yere ni fota sallallahu alaihi wasallam ko karamogo bi kene kay o kuma chaman bi bita sura cinya talai abaka kissa do de la kalima hadisate qur'ana ayat reti to sebenin noel walma ni qur'ana yitu don ni hadisa yitu don be wuli ki jo jamal kuma majiya fe doro be kuma chama tribi ka talala ka sura cinya no se ni dana yi ka don tam gashitala kuma donso ko ni donso frile kuma kon ka semana ka donza de ka no te dongo do ibida yoro mi ni dana yi ti filifi ire ka donza ni dano ma jela ki shitila
me kana fo ko ala kota ka surat dabluti bulu ala kira kota ka surat dabluti bulu ni yemu go yemunu maka wa hal munun galan olu yere fene simbala chama bi hadisa do la kale hadisa te mata ka fa hadisa do yi fudo so yi hudo hadisa yere te male yere bo la kale ya do ta sige sige do de la ka me mam bushita la ba fo kuma ko kira ka hadisa bi kun mami ma nyogon baro nyogon yani fenyi ti chiye ke fene fara la galon sige ba akalma hadisa do be amangene e ka kuma la sele yo hadisa ta ko la se mauma e yo fode mo go kadal ka sura hadisa mangene ki fene kara hadisa fufo bay e kara galon sige lay anna hadisa mangene ni bina la kale afo kada kan ne hadisa ni mangene me kuma min ba ko kuma nyuman wal ma don kelo foro nyum ko hadisa do ya kene ya do ma kene o fene ba hadisa kono karamo go kalam kuma be ni fiye bala ni bina la kale afode e mali karamo no bina hadisa do fona fo chugo nyagami ma no clara do be mo fa laban wa ko aw kama qala rasul sallallahu alaihi wasallam ko wal malakra ya fo chugo wala salika kishi ka bo kalon wala ka kan da kan flani kishi tene be aw shu ka obla chienin shetene ba aw shu ka obla ala suso bo dela ka klaka aw bla aw ka femfo ala ka femina donati aw yoro wa an taqulu ala allah ma la ta'lamun aw ka femfo ala ka femini aw tado ko shetene be aw bla dela o ko ra yaw janto were la shetene kani bla fo bali fona no te itaflani chetige kiyama kenek na وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وإذا قيل لهم الله تعالى كنا فروي اتبعوا أيتبوا ما فينكو أنزل الله على يفهم جي دوكو كما أنكافر دوكو يهوديو دوكو كشامل أبان بيت وريكا كنت فلما وناسي سنمو أمبيدي كله كنا فروي أيتبوا فينكو على يفهم جي قالوا كبو كنتو بل أو يفنغ تغليمي كالا تقوى أيدي نتبع ما أنبتوا فينكو الفين عليه آباءنا أن ينفعوا سرسرا منك أم بتقول النوف أنفعوا كتاسرا كم بتقول النوف الله تعالى كتقول أول لو كان آباؤهم كنوا صرفوا كرب لا يعقلون شيئا هكذا كنت فولوا بلو بتقول فوقه ولا يحتدون أن صرفوا كنت سرنا ماك وبلو بنا تقول فوقه ما بتقول فوقه نبي على كسرك ibe tuba ko nabi chinyere ka menati ala kasraka kanika wati chin ala ko ni fonu ye doro be ba ko ayi an fa ka tasra mi fa de ka tasra yukun kunu kuma yi tugo mi wa hali bi kuma do wallahi foi man gela da madima ala ko chinya tali no te jina tige ta ko ni na ni fa ka kasra bla men ante nyomo so so la modernisation pro yo dewo modernisation ani développement o koro yodi an fauna mo ke ko mi chumina an yeddo faro ka katanye muti fawo kasrai lagila ne modernisation ine fene développement aw ngani ko ali saybi fa ka tasira di ko ito me kuma shila ni dine kuma ti no tanga da madiya ta kulo ni ayre ka développement na be fa ka tasira ko te ere haklibi ere sosola no tan fen filan be boro brushi de kono kana ma dola hal no soro isro laya ifa wal may moke be boro yoro do le la kase dugo ba kono o ibe boy wati mi moke ku mi chugudi kuno masama ku mi chugudi ukanyana maya afado ere kumbei ere baddo hali blogi hukun sa blogi wallahi watu temeranga brushi konnal ibe ta dugo do la ka bo iti blogi ma kilinkan sakoro godo de la ka fanyo lu yere ka wati pour que ka bloki do foni be dugu ka china ni dugu yi chi kata dugu werela bloki do de gloni be dugu tigi blon kon ibina dugu tigi fe ya be bloki ni ndima ipo do ibita china waninana iti shi ka sola de ibina dugu tigi blon de la go bloki bo ko blon parce que yeta te dugu de ta watu temera umena hali samara akunte de sebi kolibe
o ye boro cema kana duguba kono yala ye garjige lugimi yere be buru so hake do e karmor falim portumanto falim valsi do falim ere be nyina ka fini do ko fi ka fini wulu manso de bita bara ni nyedaro kay be kele na kuma ke biande abe ni ebe ablayo fini chaya fere hakli bora ko do ka fini do be miseli ta za do fi fini ka cha ne ma fi ngi be haramuna de me fa kuntiti wal me mo ke kuntiti abara o bayre yu kasra bla fini don halam fleni daga bana buli fe mun gono ambe mablu falen ambe muto vali fa do kumbe mo kew ma muto wunyela ma mabli wunyela shi ado ka buli fe re yele matimen gusok do ta avion mangan san fe aban do te mabli wumai hali sini kuru shogon na be ni demsenu nya dara mabli ka be buli o ka ye fente o ka do fente e ka boye ka sori fa kumbi yele fali de ka wal masu walma mishi sigida dola olu yere ka so mishi de bo bara e ka bola kana dugubala ala ki garjiye foni be mutu sanfe bi mablu la sani sai bi mablu yere vali na farako ka tubala ko ko ya fa ka tasira e fle mabli climatisé ni ngono e sigi fa do na o bayre yi fa ka sira la boli fen gola fini gola yabla mabli gola yabla aywa samara gola yabla hali so gola e be daga bana so mi ngono ifa machine ko ifa ma doga matele ama soro nutena kunya soro kumedo akonona ifa shira aywa karata de kono no etiba sui buguso wal mabilisu awarti yere kunye mu kuma ka soke bilide nota be tibai kalo wal masawo sabita kuno kono katiba kura de ta koda auka aywa buguso ni sa wala saji kana do adola ni sanyi na li damene suno ngoti gera ini fleni de bi jo jibaka dondo womi fe ka jimene fokata duguje wala makata santi ni santi gara kuma mun bi da ka sunongo basko yi jitigele nga biye be sumi kono ni duguje ra de ni nyedara jika be mugo nyininga otuma sana na soro hali san kulukulu kan yimi to ka sokono kame o bayra yi fa ka sarabla no te fa shirin yana flini le babulo ka jimene wala sajika na do adale o sisa shambe na yedale be glaminga ibe sumi ngono eti san kulukulu kam hali sami eti ka yinyeta jite doyika ni dugu jere de ibi sanji ibe nyinin gale ke misana na wati me ne ma fo ibe sumi ngono ka bo kono ko haramu do de me yifa kasra min bla sokola e ka do dine ko fenena ni fa kunta ala kasra ka ibe se kabla jago yate ko maka to ko fa mo fe ni fati ala ko la ibi fa kasra bla wajibi tew on ya ka wajibi ya wa wajibi be kuloni do dine ko de la no ta adama de ko la hotel hali dumini na anyi nun kasra burushi kono dumini mi kumbe gei ani duguba kono mun be kekele no baga min bu bolo tambolo me kariya min ba na sugu nyimi na tula ere go kalam pour que ku na sugu du burushi kono ni sisante sirimi siri walma kofeta ma badon nana tigi ma aventure la nana woni sodia walma doka frusiri kera doka denguli kera ni don doron ne sugo ni min doyi no te sugo te ni en ngadongo do ni sugo make kan nala domi fo dew ngere be nyini ngali chaaya otuma mo bey ama sugo ni be de o koro sugo ni min kera la daye ka du kono ka soro negede pundo yi bora dugumina o bayra ala o ka dumi sabulu bla jamma be fa ka tasira bla al ni ala ko ere fene fora bi blawo ni fa ka tasira jeli ci ala ko la jabo yete ka tuba ko ala fleka ni kuma min fo yi jija ni kana joyila de ko na furu yi o ka tuba fen ko fen min jigina Allah ta'ala fa ka kira ka ali salatu wassalam qalu ku ka jabi be kedi bal ayda nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana an yanfa'u surasramika am bi tugode no anta tuba ko de am fa kasra am be tugode wallahi an ka dine ko ni maro lay biire nyini ka am ka tasra mi na direction mi bambulu ireta ni fam yabani ni misirna chaya ni wajulu na chaya hal saddo de baka sigi sisa kata burushi kono ummo ke o kaburo kumbe sonjogon yiri bami kumbe o be sonjogon kulubani re kumbe sonjogon ka to kuraya ku ka dugulla da koro ko baka ba kanna naka la da kuraya ani ni wajulu bani anani ni maganta ga bani halisa ni bara koro mi kumbe on veya mun kan ka datu an baka jide dawo sene an bi tanye fe tuguri ala kola
kalan kunye ma ka ko doni kalan kunye de an ka tanya an yi bara min ke ka koro ambe ala ya fanyini an jota flan ka fa yawdo en asisa be baka ta immo ke koro kaburu be sonjogon aw ka duguba o yiri be sonjogon akulu yere be sonjogon da falen kume ka ala jogon ni yo laje an baka barka de do labi ka tama ala ko kanga siga nga korole ona o e korole nyuma ye korole mi be nabi ke kafiri abi ke mushriku yi mo kan ni nege ka sigo kan wallahi ma shi kan ni nege ka siga fe man se fi ase am kan ga kala wan ma ni wajuru lamme wala sa hakilu ka dai fe mi mandana an ko don ko tuy fe mi kadana an ko don fena ko barak ولك ما لك ركب وودكم يا كما صلى الله عليه وسلم أبوك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ألا تشيء إيرانا تشيء أنك دوني تشيء إكان غرجيا متشبا كتشبا ألا إكا غلون فنا إيرانا نيه غلوي أنكو دون أمبي مبوك غلون نتشبا مي ألا إكان غرجيا وفنانا أما كادوني تشيء ككلكي بانك تشبا كادوني تالا كوي ككلك تشبا تكنا mashika kabila la sankorota kanibla flanka foya barakalena aw ka jamu o daraja korota kanobla ka dore bato ka farala pasigambia ala bato de kamanti afemela la ala yo fo surando laban suratu dhariyat wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kale ala majinani adama din da dore shikama fokale ala ta'ala bato وكوني نفرن نيكما كماي أم تقام فوق التاسرة لكم الله يجابي أو لو كان آباؤهم نصروا فوق غيره لا يعقلون شيئا وهكل تفيسو هكل كنتي ولا يحتدون وهل تكان الله ينفع قطامة لكم يواجب يانكا أنفلكما من السيسا ميكرو لا نكون زكيو بس يان فوق كنتي ندو ما نينغلا هل منو ياغلا ولو فوق كنتا téléphone ko an kunte se au niveau parce que an fa o kunto don munu nya gla ulu fa o fena kunta an te voyage avion munu nya gla o fa o kunta an be ku meni bla kanga kan fa o yanga tsugu fa o no an ga nyana ma ya développement so no ma kasron fa o todo ala ko développement an bano an dana la tadi kama an bano ma an kana développer la fiyo an ga to ko len e ma an yere kan nyana ma ya ta an ga ta nya wati be science ba kata chugo mi dambala scientifique wo yere ko ko ta do science doniya bina da yoro mi wo yere ta me an fa ko te fushi kala ma science la me an flo de na fa ko no bi de ya lo ta la ta ko on na ma non so sola ne ala ko fena na yi kana mo wo so sola wallahi ala nga burshi ko non na do be ya wajulo man no wi yere so na ka de wondo kala no ala ye dengar jiga tara fu jamana ko ka sa kalange kana ni diplôme no de na na ki jo misri ko no dongo itara ka mutu bolo ni masego ka ni ko ibe profo o ye ka wajulu ko bane misri ko nsi wajulu gali bi ko no so mata kan ni twambulo ya itara ka mutu ambulo ko yeni de ina le fleni kuram yi bora ro mi tise ngata yi o tuma be fa ko me ko le min ka kasurati fendo akilin ko fe ka boko kalama halsa ka tude ka o ye development hal yanga burushi ko nan ko me seneke da bani kurunu ndela ko baka doya mishi daba onan so daba bi yoro do fali daba bi yoro burushi ko no mashite ko ni tracteur da makabi ba jomi bola ni tracteur so ibado akateli ni shari daba yi rebo a rentabilité ka bon ka sime shari daba ta an ga ibi so law ye jiye ko yin yebi ka sorola an ga ni tara kalange jamana ko kanana aw ko me fendo ko ye flide anana ka bo de corriger kangari be boyoro bela jirena ka jiga ale yere tere na fa be nyana ma yalla dugutigi be ci blama kangar day deyele an gumbolo ka kala ne no na len flen ko kurami o foro tan be o kangar de be day wallahi ni mo dugu blay ka doni be simbe ka grengre iti doni foro sofi ulu be chugo mi mai ka ta o ka dabadala wal mai kima o kalamba mi tarake o sanchama kono be ke fui parce ni doni gala yima kun ka badro na fataka kalana anga tanya kadanya fembe la fo dine wallahi malien se fe ka développer dine ko la bala kanga jamana ya mbanti siku shi samba keleni ko islamia be on fe mo jamana diun hali sa janaba be ko chugol hal sa ambe selji ta chugol hal sa nani ni kambe ta woti be fe ka bwano dine di on de kresobi ka dine la seyro do la lu niveau be yoro mina bi ni yu mangam ko ka wajuru kala jamana diun rebi chugol e re bolo ko lu be malien kasuran islami dine
c'est malien ti fait ka développer dina ko la wallahi ya kana toro ni tiɲɛ di an ti fait ka bɔ no la ala ko fɛn bɛɛ la bi fait ka tanye mais ala ko la antita hali sugu kɔnɔna na jabai mɔgɔ min bɛ ka donna sugu kɔnɔ san kelen san fila n'a y'a daminɛ yala yala yɔrɔnin kelen dɔrɔn i bɛ sin ka tabalinin dɔ y'a bolo ten a bɛɛ bɛ nisɔndiya a tiɲɛ na kow bɛ ka ɲɛ sisan alhamdulillah ala ka dɔ fara o kan san min bɛ da o kan a bɛ tɛmɛ a ka kɛ sun ye a bɛ k'a débrouiller minɛnw bɛ ka taa aw yɛrɛ bɛ dugawu k'a ye yɔrɔnin kelen a bɛ kɛsu bɔ yen a bɛ taa magasin ta yen ko commerçant ba tɔw an bɛ bɔ mun kalama ka taara Dubaï a nana ka taara Chine alhamdulillah a ye fan bɛɛ kɛ magasin ye an bɛ nisɔndiyalen o tɛ baasi ye dɛ nka y'i débrouiller cogo min ka yɛlɛ dɔnniya ka commerce la an bɛ fɛ a k'i débrouiller diinɛ ko de la o cogo la ka yɛlɛ ala ko la mais a donna ni kuranɛ sura hakɛ min ye wallahi a bɛ kɛ commerce export ye import export ye o sura hakɛ de b'a kun na foyi tɛ fara a kan i m'a faamu wa a donna ka sɔrɔ sura 3 walima 4 min b'a kun na a t'a ɲini ka dɔ wɛrɛ si fara a ka sura hakɛ kan a t'o ɲini mais wari hakɛ o bɛ se ka caya cogo min o ka d'a ye mais sura hakɛ o bɛ to a cogo de hali ni ko i b'o tigi bilasira kan b'a kɛ cogo di anw ma kalan an fitininama ma kalan i fitininama ma don sugu la dɛ i balokolama de donna yen i filɛ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ wari ye o b'a yira i balokolama fana bɛ se ka don kalan na ka yɔrɔ bɛɛ kɛ dɔnni ye kalanko nin man d'an ye koyi wa ala ko yɛrɛ fana man d'an ye anw bɛ fɛ an bɛ cogo min na dɔrɔn ala ko la an ka to ten fosi kana fara an ni kɔ kan a ma ye dɛ ko n'an tora ten dɔrɔn ko sitanɛ bɛ bulonkan na ala filɛ k'o de fɔ dɛ kɛrɛnkɛrɛnyala minnu ye nin jaabi ala fana ko hali n'o y'a sɔrɔ aw faw kun ti ko kalan na aw faw kun kandalen tɛ o bɛɛ la aw bɛ tugu o ka sira kɔ k'a b'a fa bɔ a ka di den bɛɛ i ka danbe ka t'i fa ma ni fa yɛrɛ ma ye maa minɛ i tɛ kɛ ɲugutɔ fɛn ye mais ala ko sira fɛ ni fa ti tiɲɛ a taa ala ka sira kan ala ka yɔrɔ ɲini ka taa yen ala y'o de aya kɔrɔ ye nin de ye dɛ non ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون ومثل الذين كفروا ألكم قوم مثليكم مامن كافريرا كبالا لا فسر ولي ودي كافري كمثل الذي كوم مثليك لمبين فومغو يعني إقو نالي ببرندرون كبرني كمي بما لا يسمع كما من بينات مي إلا دعاء ني برن كانتي ونداء أن وليلك كلمة كومي bagangena bay pren abe kuma sugu befo mais bagante fo ifa mo ka kuma la ni bagankante baganga ye muyi kule kami be bo bagangena dawdama no ta ita jimi ni ko ika sagaw ma ita jimi esbo ba fa muni jimi ibe kule wal ma ita dumunike wal ma bagan anye doke ko kono sai na ngata soti imi ka kuma la fliya olu kulote kuma shila ni perenkante ani woleli ka bana wala ko kuma mi fena kafirera ko betene ebi ka aya wuflidi olu mo shita qur'ani aya bi do kulu do fe ka bodore kuma nyima be do fe ka bodore kani ka kuma la fi kama ko shita o kafirim makoti ala ina fo bagan gena ka kuma ti na fo warenya bagai ni perenkani jamankanti nata ita jimi ay dumini ke ni bin suguni ayaw janto kana ni dunde nota kono bi boli ay ni binde dun ibigi ka kuma o se ka kuma fam o yere tado yiba ka mun o be tuguni wajulu kela fene ka wajulu tin na fanya maye mami kasrati ka kuma wallahi bi kuma ka sege ni kan gono flini yere tina brinti do yere bulu ni je voyi nota ala ya nguna je wallahi wajulu be ke jamana ni kono wajulu baka ka envers télé tama dese radio tama dese ni réseaux sociaux ni alhamdulillah rabbil alamin mais hal sa an yi croix hal sayi croix di ibaka mu fo dongo wallahi do be sangilenke o fenkele wonni ni kali de bina kuma bela jere angan janso anga bon no la doni ala ko la kon ñinanza ni fatiha kala samara o kasura be kulo zubra bin nasir samara o kasura e kulo zubra falakita o kasura e tarat fokati se yasima fokati se e qur'ana e reji ma tan shika programme na kanga do franga qur'ana niveau ko si fio
mais anga sugu be marché tugo mi ambo di programmer anga furu konona ambe sen engrais jume do ala ambo di programmer baga marala ka baga mi jidi tugo abo di hal pisculture kurami nana envers la ja baka développer dongo do tugo mi ni beti kuraye jege lamoro kurami be envers sisa na be fama ko pisculture o mu be ni kunta envers mais ala ja baka développer ka ta tugo mi be baka do ala mo go baka na fasora ni be here di me wati kile na ndana ko min kama o saka développer o saka bo anwal ala ko saka développer malla ali kana maleon ye ni maganta ga bala ni hiji ta ga bani ka ba ko do ni sera maganda allah ni jama bani ni mo ko kile mablo nye o ta do be fon fenke o ta hali ere ajuru be la yemi mata folo mo ko shiti ki to gon masebe maganta la ki be wuli ka hiji nyini o ta on fe no te mi to gon masebe folo ati ere kono ki be tade o de ke kuma e ka wuli ka hiji ko nyini no ko ni tara maga be ke jogo umra bulini rebe ke jogo arfasiki be ke jogo ni me ke jogo ibe nyini kale ke kabno wati ni tara usa falilahi alhamd ni mata nalay garjiga do ala sami e wa sura ya bedo ngam go do to be sebe yana ka tamaka kunyo gele o kunyo kelen kono ko ka wuli ko ka nyene nenke abenya e kunyo kelen pede to be sebe ke ka tamaka tagala o kunyo kelen konna la itse ka fushike mu yema taga koy ise katara umra be kala chugo mene to don hiji bara e femi to don mina sigi e femi to don ni la hala fem be te fendo ashida ore kama mamunu be bla maganta gala nya gidiw barabu bolode ada madde manake chugo hal ni refa do yutitam nate wallahi mamunu be bom malla ya ko gidiw do kabla hiji dewnye o be barala de malien tabolo hal ni refa gai na yi fem fitini la mumma ni sodia iyi nyuma fɛn kaya kasra shitala amma kutala wa kasra fana tala ori kama o be segen kusobe parce que mɔgɔ minnu be bila ɲɛfɛ k'u ka bila maaw ɲɛ ka taa e maa kɛmɛ b'e bolo kɛmɛ ni bi duuru kɛmɛ fila a dɔw yɛrɛ la hali fatiya be kala cogo min na o ti sa i be maa de ye anw fɛ yan wallahi a si be san 60 la i b'a bila k'a ka fatiya kala a ti sa la fatiya a bɛ jigi dalen bɛ alimami kɔfɛ seli tan nin de kan mais n yɛrɛ bɛ fatiya kalan n yɛrɛ ye cogo di don dɔ la ni n yɛrɛ ko n bɛ seli cogo di a ti sa la n ko maloya ko de don nka mɔgɔw b'a ka papa kunna parce que an yɛrɛ bolo foyi t'a la an yɛrɛ bolo foyi i bɛ mɔgɔ ye sa kana duwawu ɲini alimami fɛ de ko alimami n denkɛ bɛ balontan na sisan a bɛ duwawu k'a ye walasa ka sanfɛ ekipuw sɔrɔ nin bɛɛ duwawu bɛ ɲini an fɛ sisan ko n denkɛ bɛ balontan na sisan a bɛ duwawu kɛ walasa ka kɔntara sɔrɔ parce que ni den kɛra balontanna ye du min kɔnɔ o t'o du dɔ bɔlen ɲɔgɔn la bɛɛ b'a dɔn wari min bɛ balontan na sisan wari min bɛ balontan na bɛɛ b'a dɔn mais alimami n den bɛ kalan na duwawu k'a ye a ka kuranɛ jigi a ka se ka kuranɛ durusi o duwawu man ca yan o duwawu mɛntɔ la nka man ca i bɛ mɔgɔ min ye k'o ɲini fɛ walima k'o fɔ a man ca munna parce que nin ye diɲɛ kow de ye an yɛrɛ hakili b'o de la an mago b'o de la ala k'o de d'an ma diɲɛ na yan o tuma na an mago tɛ kiyama t'a la parce que dɔw yɛrɛ dalen t'a la k'a fɔ ko kiyama ko yɛrɛ ye tiɲɛ ye ala ka kuma nin ye ladilikan de ye ka d'an bɛɛ ma an dakun ye fɛn min ye an k'an jija o de la an k'an jija o de kana tiɲɛ ka sababuya kɛ mun ye an danna o de kama wallahi hiji kɛyɔrɔ la an bɛ fɛn dɔ y'an ɲɛ la maloya ko dɔ dɛ an b'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw ye a y'aw janto dɛ a ka di bɛɛ ye ka taa maga nka arabu kelen don k'u ka yen karamɔgɔ dɔw de ta ni lansara selila ani ni fajiri selila maa minnu bɛ bɔ afiriki ani bangladesh a caman ye anw de ye ani indonésiyɛn ninnu an de ma kalan fajiri jigi o jigi ani lansara seli o seli i b'a ye arabuw bɛ yala yala de misiri kɔnɔ k'an ka cɛkɔrɔbaw nɛgɛn k'u lasigi k'u ka fatiya kalan yani hiji bara ka ba kalo kelen kɔnɔna la fatiya kul a'udhu bi rabbil falaq ani kul a'udhu bi rabbin nas kuma dɔ la e b'u ye ka taa an ka maaw wele k'a na kalan kɛ i sigilen bɛ dimi yɛrɛ ma halisa an ka jamana cɛkɔrɔba san 60 ma a b'o bila nin kalanyɔrɔ la fatiya kalan na nka n'i dimina kana dimine i tɛmɛtɔ k'i jɔ i k'u ka kalankan na wallahi a dɔ mana fatiya kalan daminɛ i ɲɛna i yɛrɛ bolo ko wahyu kura dɔ de jiginna kuranɛ kɔnɔ jaabi nin bɛɛ la a tɛ se fatiya la kul a'udhu bi rabbin nas a ti sa la kul wallahu a ti sa mais a bɛ misiri kɔnɔ san 40 kɔ e t'a miiri k'a ti sa nka maka ni arabu y'u ɲini k'a ye fatiya kalan i b'a dɔn o de la gosi
samalo bana ya kan din fulani ni ka wal ma modi wal ma yere bunya ba ni fulade ko ni mami ka tin ni gal kan tin ni don fe fulad malo yi bali wal ma yere bunya yi bali ala kira dungo ko ni fulabe ma o malakat kite doni so ayo jijande ne ma faw ka ke karam goyi medina tita kalami ko ayo nyayni sirji be ta chugud janaba be ko chugud sili re qabla ni bada e mundi fatia duguma suron etini shido e be islamiya konoti wanta jigi nyogona ale re ka dallu babulo ko ya amba ke chugud ya fitini na mamma kala note e bara chamande ge fitini na mamma dege e balu fulamma de dona dowla Allah taala ya risi bulu e masabala ka kuma mami be ka foka kafriyar o misale mai ko bagangena anaka bagaw ni nyona libe kulela bagaw nguna ko baganti foyi me ni mankanci ni wuleli kansi baganta yudi alay mu fokuma labana sunnun mami klo gerena bukmun na bubo yara umuyun na karafiyen toy fahum la yaqilun quluti hakli maya oti ite hakli so mami kara bubo yi karafiyen toy ikara klo gere mo bo ti ibla sala chogoti kati hakli so fi now يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا أيها الذين آمنوا ألقوا أمامكم قول من يرى أنغو سابا فلاك كما بيننا ابن مسعود أن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا من القرآن كنا دروكي ابن ماجد ala bina fendo dima e ka here bala walma bini genka bo fendo ka e ka toro de bola ala ko mamunu limanera hulu ay duminike min tojibat ka bo fenno ango femi kay haklini fal kolon mawdi tojibai kay fenno mom dum ma razaqnakum ali ala ye aw garjiga fenno mina ka bolu donne ay fenno man dum ala ye aw garjiga fenno mina ka bolu okoro fem be ni ala ka garjiga dilen tay kanu donne hanno asura gilan ci ko kay meni haramu balay kana dun ni haramu balay kana fem mi be ko la ya daba wa fen ni ya dun wal man ni yam i hakli benya wal ma farqulu benya te toro la sun ala kamboli makoto yibat washkuru lillah kuni klara dumini ni lay kala walin mandon akala barakada ala ngadu kono ni dumini bana ki joy fa kuna barka ki joy ba kuna barka man mandu me fili bala ibalu taala di barka ibe do ki masay liklara dumini nadur alhamdulillah wa yasmani alhamdulillah okoro de ko tano be alay alami dumini dima o ni man nyay be barka da masawi biti jo kuna de ka do ke ni fa wal maiba alay bitan wala ka simratan wala ala ka herakani ala ki mengo ala kaninke ikolu do namba famba no dura barkama abarkam fa bana anta fa ala ere maka barka o ifide ala ko di nyaw gal jige fenyuma minayo dum washkuru lillah akala walin mando yi barkada in kuntum iyyahu ta'budun nusru aw kara ala batubaye ko ala batulan nyuma kuno kera ko yi akala barkada barkada kadalay wala kama lakra sallallahu alaihi wasallam kuddu min kadalay ka to beka kudi alhamdulillah ni ada jeyba kuddu otere medwo akoroyi doyi me afondalay ala tanu parce que ala barkada ko zikru min kadalay ka timi zikru beka wa la ilaha illallah kudi kadalay ka tima beka bara ala tanu kadalay hale yara kade ni mo boy ñu manki ni ma tigi wala ñu mando ikani hakri jo flana ko nte ci tige e ma ka bunya ke e mo tigi fo yini ci alhamdulillah ala ki zara e shewara be na ka here sema ma min kasratu law man jan ma umma be ni ma tigi tanu ka wala ñu mando atigi ti so ode kama ala ngadde kala no bi fasada goni ro lu do re beni siglen soro kini che kununa iye mun ke kunu kini che kaso ina kan wanya shi folo de ni ma bo ke fere ki deli parce que abado na yitan ki korota ita soro kadi one
wala kama kakala fu akala wali mundo no soro aw kera ala batu jonyumonyi aha إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إنما ويحصر لأركان آلة الحصر والقصر ala bina fen dama do haramiyan ma sisa kangan kuloma jode no sura e ka dum fen be na ma ko haramun do e kana dunde on na kumbi kono ki kana magala kati be innama harrama alaykum almaytata ala ko fen shu be kara harami aw ma kaw kana ma fen shu la fen be na jufara yere ma ki kana magala ikasaga ikaba ikamishi ikashe na sara yirema ki kana dun ala kambo de ma kwa haram yalin na kila ni kunye kunu ye mi se biye da e ko bi fen shu yirema ndanda ka teme fen mi kan tigara ka ambe do dun saka shula sa ani mi shisu ani shesu wallahi watu teme ranga jamana ni gona wal man ka dugo kono ya iteme tola fa ba gulu dawnuna saka do fili le men nyama tola kasaf wal ma mishi walma she bi sheshui ikunte sheshui ma shiburo ka duni fatot ebe fatot do de ya be sheshu ere be nyugala o do klere yi ka dumini shite jeida ja angunti fato kalama o luk me dumane ka unta ja sheshu kadita fatimun na ere fato ta ka sheshu so lu ere bulutu ayati timene itimeto ni be sheshu isra la to ite sheshu filenye manzona itayema lahi dodde laka nyinin ka wulu beta shede ta yoro shebe boro dama dole laka shuran kaya buguni fanfe be shewna tolai kulukani marala be shewna tolai kaba marala be shewna tolai abemina shuru dugu ba konai o shemu be bla kalaka kon ani sansara kon won ma mun be glo amun nimbe se ya nimma be se ya manjan a chama salin di be se no sara lere kan yiningali ko do ko kona sara kana tala filide ko on basa ale kan yiningali kere isga bebe ale ka sheshu fereo ro ya la la yesran jongelengele mun ka sara tala esgo be yiningali era ke o bayira maka sheshu chama de do iba kalama ita kalama nindo shefon fembe bi ka be sa o be muru de do akana doro kan nobla ka shibo doro kan ko ko akono kata ferema ene ma nyini ngaleke e kunta fa garon ni kanti gara na sara yere ma ibo do eto do wale kama dana ya be femi na bi yere kati ka shesa ika kami anyana ma yere ka kanti ya di demseno mo kashi na tali she kanti garon la mun ba kanti ga ma fa bede a chama be na ma daw ka siri kola na ma daw ka siri kola ne nyabu chama yetu kola chugumi be presenter chugon ka fokon do islamet da valley ngoma dal ma fo silametala de ma chamman bi silamaya madafa o sigati mun yire ki ka shesa yi ka fa yi ka kamisa yi ka fa e kuma ti ka sa sugula sugu ko yire be niveau mi na bi ni ala yi doni ndima yire ki ka sa yi ka sugu bla fi ko lay bul wal me ka mishi akanti yi ka sugu bla yi ka do woni ta ka di mawma ono seti yi ka dana ya mo do ni sugu ko be dalen be mamina ni islamai bebatam hal naka sugud daka gele nyeshu nata ka bete sugum be yala yala kana da bela sugum nu gloni do iti yi kana da bela ado be faga chugumi ereta hal nasura faga chugo kay sugo be temanya na chugumi awere kala nasura ni sugo nu gishile ibe sugo de katadantiki kundron sugo baka boli fiye bani na gongoni na bakata walma moto nyefela ibe sugu woro de yo kun ale yere beta no sugu be baka magani sugu la koni baka ta sugu la ne beta ni za ka klaka hygiene no yesamya ya kelinti dumuni fena onfe akelenta wamba ka duni to gore la katafe o femu saru yerema ala ko ka haramyale no
don kala ko ki to jufa sugu nyimina ere kala nyesrenya dobe boala ikal limaniya dobe boala hali kiliya min bela ko dobe boala le sugu da matede hali jufa kabak do ere ko do ka fraslano ka jito ya ka bi ambisra halan jati jo kafirun ko jufa sugu no seba ambe jufa dum ka vanta do amba do me amba wallahi bushedo de la ni shifre la do de la kan wele akoma aleka mishi mana de do ko mana duni kreso be mishi sa aleko abetani mishi ka di waraba flasum go de ma ka mishi sugo abaga feretigi do de kan zo ma ko ay ibti ga warla tien kala be bushedo do na yo wele ko bina ni sa sisa ay telephone ba kun ka sugula bushedo wele do nan mishi salen ay mana de ko boucher go ko kabe to de anga ba e ba frejoli ale ni boucher ke ya treme funa na jo wa mugande ale ko wa muga boucher go ko ay ko watan shegi e ko ni nimba la kuma chama zala me fe misal ko watan shegi fana gana gele dola ka to boucher ke ka war bodro ka dalema a hakli jigina la iske fen shuka nga ferewa doro de la ne wele telephone na ngala kani ci ngala ire farali kay hakili jigina la ka surayma wari min fen fen baki ndege ko fen zala nga kilin kala neno kay ka barake ñom on mo makala o daddu ko islam ya kirina nga haram yalen ndi ya fere amma bu sheke doron tere abe jurmo soro emi takku mi shi fene be do sowa ni ala la yisranya kilin bawi no te munte sra la ni o sugo chama fere la sugula ya no donde dugu mi yɛrɛ la fali sugu min yɛrɛ mɔgɔw bolo o tɛ to sugu la ka t'o feere o kuma bɛ misi salen a yɛrɛ ma ye maliyɛn ka sugu ko ka taa se fo fali sugu ɲimini o kɔrɔ ye min danaya foyi tɛ an ka sugu ko la tugun n'o tɛ an ka jamana sugu ko ma se o ma dɛ tukɔnɔ jamana ninnu olu ka fali sugu ni fɛnw hali n'a haramuyalen don a bɛ faamu dɔɔni ka da ka sugu ma yɔrɔ tɛ an ka bagan ninnu tɛ yen Gabon ninnu ni Congo ninnu ni Cameroun ninnu ni aywa Congo Kinshasa nu ima ebola bora inde do retede kungo kono fen sugo nyiminde on me on gani bagama jamana on manate ka fali sugo nyi Mauritanie Sénégal Niger Mali Nigeria on mi fali sugo nyimi koni annama haramiyan ko manate kay asala yanke bagama jamana alhamdulillah me fali sugo di baka nyimi on ve mo ko reba do ni wulu yere fene de la ka faraka amba do أسيدنا يتاكو لا تقولين ألكو إنما حرم عليكم الميتة فنشو كالي ألا يابي حرميانا والدم بكان كانت يتو جلي من بيبوكو جلي مني وفندوني حرمية يروبر لا لبا فدما مفسوحا جلي من بيا كانت يتولاني جلي فيرا كبوكو مني أكادي شنو دي كسوبي سيسان فنا كايري سوراتيرو بكا دوالا alors comme ni vietnamien on nani o ka fen nu sandusi ni fen nu ma gringra ka ma mun ti islamai o be fen nu glanti ko mina utar au ka gira ka doro ka kadi o ba glani nu parce que lu fe sandusi rebe jia de ni jeli minera ne ma famu man fe an utar yo yede me an be ba do ka jamana ka o de be ka jeli de mine ka simbi al europe a chama ba de be bagan kan tiga to ba jeli mina ka simbi ka ke sandusi abe feri o kalmata shonti kati feri mun kono o dane to lumunu na o bina an fe ya o be giro ka an ga tan nun ka kesunu kono an ga tan nun ka kesunu kono e be ta o mun ka kesu kono fi islamai abaga sugo min feri ma ya bomi o sugo ere sugo e folo aflana jeli min foro ko haramun e sugo jeli nyaga minin tala anta koni ya kadiyan gata sai ma dagalen an to nyini ala ko ka jeli mine ko dun ko fane harami bakan kan tigelen ko fe jeli min be nyagami sugo la bashi to la de ma kan tige to jeli min be bo ko mine o ye harami o ti duwa bala fila asabana wal lahm al khinzir ani le sugo duni fane harami kan ko don ko folo ni kunye ni fo ma koro ta famu ko le sugo be do fe ya mais si ça va ka dunde burushi koronan ani an yere fe ya effectivement do na demsenu ba gon weli do ni 31 do be le sugo ni ani muni jago ya tiriya sa ni chrétien che o ka invitation no be le sugo ni mi wa burushi koronan na o bakal le sugo de dun ko fali ko gono fali do ko gono fali te
kungo kono fali tere ambe ba do kungo kono fali e vemi fali keli min ban fe ani wotoro be do ala o fali kundama nyogo min be kungo kono ni tren ni bala na be fama ko zero o fali ni sugu duni bashito mais les fali les keli min ban molo sokono o kundama nyogo ni be kungo kono gele jaba dawo afinin o ye kungo kono tsadi ni yo dundoro yelle sugu di duno te kungo kono fali hal no soro ka kana ba fa ko kungo kono fali mais sharia la kungo kono fali te kungo kono lede asugo duni harami o be du burshi konna de law te so kono na ya o be burshi de kono ka chaya o duni o ye harami wamma shite to le sugu duni na kibe sani kene yo kuma ta hali nazara jamana ka obaka chugo don sa o kumba dun chama na chugo min chama baka bwala aso ya yi conséquence min be lela ki to le sugu duni e ka kele ya be pampeu wa ki to le sugu ka ite ngum voyi parce que le te ngum voyi hala da madim bana ko ta leba ate nyugal hali le yere din ajigina tantani alle do ba yere din o bebi on alo tala ko yikano sugudun o sugudun baliya do be ke o jogo kana yere hali cholesterol diabete min bambolo ya sisa yoro do be diabete furaka ko diabete bala kasoro beta te diabete do ka cholesterol di be cholesterol bi farla no yele la madola do toro ba fi ko diabete bi la kasoro diabete te o cholesterol be soro bagam mina le ya la bili le fam pay cholesterol era be sala amba do ka be sala sogola abe shela do ko chef ko farani do ko chef sugo bela jele ababela otumana sala ani she abal ulu flap beta yi fitini le ko wala sugo duni ki tola ini bana be nyona hali kiliya min ba to ko mo be kiliya yi musola le sugo dunate kiliya musola amso mana sha mun fe yo manali mana kono ta be kili parce que kiliya min be le sugo ba kari ka tige ka boy bew e reta do kiliya e femi ita ala ta fo gwanzan kuni harami kanga kila ko dun ka me here sura kanga le sugo yi ka tuyi ko fe nyumanse saba annanina wama uhilla bihi li ghayri la kani femi kan tigara ala tana uhilla femi faqatola o kulera e hilalu yi ka kuleni kuma kan ni rafu sawt aw keto ka o ka bagam faga ma faga alai ayo faga o ka dugu dasri o fara o ka joyi wal majina la jigi min be sanga wuli la anve sisa baga fen be faga la asugu duniya harami rala nga burshi bonna wala be sanga lay be musogoro baddo e be tani wo soro ka do kono kan na jina la jigi la tenenzu alam sanzu tani sage shewi wo bitani sagawi wo bitani bawi wode ko ni baga fa ene hakilla jina bana be mamina ika jina ka yela ode kadi yela ka tima ka jigi ni jina jigina e ka herebala me dunun de be ta fo ka tamonza ka balawza ko ka karsa ka jina na jigi e jina la jigi no ma toro mi se jina bana ba tsoma o be mu herela sam ode kama e baye jama kulu fenfena musushi ka jina te furake ashi jina te furake ni ka jina furake sebende be jina bana ba totigi kuna o te jina furake kabru wolon fla bo ta furake aw kan jina la jigi ta furake foy man jugu jina shetina mani qur'anati anga fara fi yire no fana se ka faraka ka an compagnie kon ko ala ko wusho ala ka don wala ni bebe jina shetinata me ala bele yimunni qur'ani aya wode be jina jini wal makafa ka genkata ma be dununde kushi ka balawta ka tamonta ko jina la jigi wosugo fana bi faga o be tere ka do kon e rebo nyimi wosugo duni harami ala ka bo dem fengo fenna faga fenre muti alai ko yi haramundi ka haram ya den aka no dun jina la jigi sugo yi haramiya tibe dugu dasiri ka baga faga ko dugu dasiri o duni fana haramiya tinya wallahi ya tinya atara se fankara mo Muhammad bin Solo Uthaymeen kali kaduna nan ni bina bagan faga kana fo ke saga faga dunay e ba ko yinga saga faga lay men yid nange bunya lay wallahi ya bin fo sananya di kama wala sa kana sa ke mo ko ka fen faga fere fe mi tale
note mun yi saga faga dunan ga ya kan gani ya faga ala de yi dunan bonya nai me har wo kuma ki ka be corriger ni bagan faga ala me yin ka dunan bonya na sai wala sai kana farani manu ka wa ma uhilla bihi li ghayri la ma min be fenwere faga fenyi muti ala damay hal numa dabla ne bora kalama yi kana sugudun tinya ma faga ala kama fi Allah ta'ala ko ni famous nan ne harami ka ka wero matinya ka bwa famani turra ngani jufaw ani femu faale fle fenwere ala ko ni mami karabara ki jabo ya kongo de kumbela kongo do di mine ni mani duyi bisa wal ma do de nani karaba fika dun o yi wajibi de famani turra ko ni mami karabara ghayra baghin ikrabalin ko fay maddan temeke malay mayada ay wa fani sugud dunina wala adin imaddan temeke sugud dunina fala isma alayhi kuturu mutila bisala ibe kungo konnala wal may be yoro dola ko be yini kifa jufa sugud direma ifana ka donne ikalle man yabunya kana so kita donne note ni sarati ahmad bin hanbali ko kale yamme masruku dawli tabi ni sarati nurakibi tatasman to fana beena jufa dirima kasoro ko be yini kifa eki ban jufa sugo doni ma ke be sari ibo koro do ite jufa ko ni saray jotala ibe tatasman ani tita doni gelo ko ni foro nyomba ahmad bin hanbali ko ko masruku ko kati ibe jeni na doni gelo do ko ay akara yire kunto nyobadi me kati tatasman me a flash ite herey bambaton i total ala de sira dima ni kongo gwani la kika sugoni dum bashita kongo gwani te ina fanga la dala kongo de ay kongo min bi nyini ki va no di mene ibe se ka bagal ibe se ka jufa dum fe min fagara fe were muti alay ibe se ko fena sugo amadu ko koni ya sugo so ibe hake duala hake min bi kishi ka bosayam kibodi okoro kono bana me kono mafakutu mankara mo ba flabe imam shafi'i abu hanifa oluko ki kono kana faire de fiu ibe doni duala me kono kana fa imam maliki ale ko ibe seki kono fa me kana fenta ifede ni chaman du kono fara bashita me kono fara eke ka boroni daele ka dowere kala ko mo ta do ko teti tali nyen taro ni ko wore bina mene ko yala ko de i kono fara ka babana o be tugo min al ni ko mo gonila ni mo go ka furo yi be se ka do akon femi bi kono fa yi bu do akon sharia la jugo ntila ibina sa kono min ve me i boto furo la i kana do ki ka blogi kongo na ki be bono ede walma bora min bi bolo tasa min bi bolo ne ko ni fara me muso be ngoy ndembe ijo ngado samam ay ko ko min kan e de va e do dun ka babana e ka hakete to ni ka doret bo bayre ju fa sugu duni haramui me ni ko be ni ki va ki ba dun bashita halil le sugu aduni harami me ko be ni ki va ki ba dun bashita meni kongo tara aduni kerima haramusa ki kana mo la diga duni na mo mun sabulu ro so jamana nuna wuti valeur do sagaire islamo di bi sagafa do to luka fenyi ni le sugudi be do alimentation ba ko na be le qualité be kaba ko do de hala ko na si bo fene bluni o fene baka fe ajeli minelin o ko fene fe alimentation do be indona ko no Espagne wallahi le deni ka bwa ba kono doron ka bla manani ko wodi bi nere ka ba borangu be ni fena sa ko wani daka gele ka timele ba mi nyefla ko ni daka gele nay le fitini mi be mu ye ba fa ni dere ni be bwa ko o dere ni wuto boso uta shibwa o dere ni kulukutu de bi tete ko bla manako kata bla alimentation wo le deni ne fena somo ka bun ka timele ba busoni ore kama ne ba fi ngo kafiriya ka jugu wallahi ya ka jugu nata kafiriya ce e ma be jiya jume soro le deni mi re ma kwa no kumba ba kon e be jiya jume soro la ka timo ba kasa meni ni e femi ta doro ni be jiya ye ka timo fembe
ala ko ama kan kana do mani jago ala ka surai mai ya dai madan zeme fala isma'ali kujrun to tigilamak inna allaha yakadu ala ghafurun alayya fabba masai ka klaki sutro rahim ko alayhi ne masai na أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يكتمون ما أنزل الله ألكم مامن بالدوليك فينا على يفهم جي من الكتاب كتابكم دوكو علي سابو يهودية ودو إن فانت ملالا تغمي ويالا كرا تغو دولي منك كالا كرا موتو دولي منك والمحلالاني حرامون بتوراة كنونيو نيامي ala kambo dema kum mamun kabbara yakafendo ala yafami jigi kitabullah wa yashtaruna bihi thamanan qalila nubu fere sogona somin kado ka kitabu falsifié ka kuma do di mawma ula sama kanu ka dine na ka suratienta walma ko kitabu fere o kitabu kono kuma shita kono mun chinye o di ko fere sonwala somin na kado ulaik ala ko lu tigila maw ma yakuluna fi butunihim kutaka fen shudun wire kono illa nara fo tasma nun zaka foy de dun kasi wire kono ni tasmati jani haramun do ibe tasma dun la ema Allah taala ko suratu nisa ila ko mamun baka yetime dun ka wari dun to nyobuluma kutaka foy dun ni tasmati ko kono wa beklaka jenisi janiye haramu dundoro ibaka tasuma de duyi kono ma fefe bala ke kitabu kono kuma yere ma ko fere o wari duni ko tasuma de bi kono ka galon kam ma umara sanu de o wari duni ko tasuma de bi kono ala ko tasuma be o tasuma bi kono ko fe mun be wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wala tu kuma nyonya kiyama da tigenda la bina ala ci nala masege fili mamina kiyama yikishira ishitene kala tu kuma nyonya fiu kiyama kenek o koro be kashi ka daw fara aw be kuli ka ala wele ka nyu busu ala tawlaji asa ala ko kana mun ga yo ke kuma o kasrata ala taala ala fene ma ko bawlasa wala yuzakkihim kala tu saniya isarani jurumum yati ya fay mawla wati kishi iti kishi ka botasuna kono donim wala hum adabun alim kuni tigira mugo kulla jababuyi dimibe la jabami nof yoro yeni kuma me doray hakli be tiga ala kraka hadisa dolla sallallahu alaihi wasallam ala krayi mugo saba fene foya ni jogo da fara bela la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah mugo saba kilo kile kala tu kuma nyona kiyama wala yuzakkihim ala tu samiya kiyama keneka wala hum adabun alim kulla jababuyi dimibe la jabami nof وما سباي جمعي أفولو المسبل أي مسبل وإذا ما من تامة ولا يكفي مفوفينه لكن ما بنتلون دونه أيام جنتوله بنتلون دون كنا تسوي كبنتلون بيجي كسيفي كادس شرالا تبله زربو بينينا أكنا سوا بدا إكزربو كجيكي كي سي تامكرو الكابكرو إكزربو كنو جيكي فيو akadda o sanfɛ walima akadda sira la yanoci n'o n'a jiginna o duguma ala dimine mi kɔrɔ an y'a fɔ question jaabi la y'o don na ngo ala kira ko sallallahu alaihi wasallam maa fɛn fɛn ka fini bɛ jigi taamakuru duguma k'o yɔrɔ bɛ tasuma a ye finiw kɔlɔsi pantalon zɛrɛbu a y'u kɔlɔsi u kana jigi kuma tɛ ka fofo maa nɔfɛ dɔw dun ka kulusi don cogo f'i ka senyanfan de don samara yɛrɛ kɔrɔ tellement a bɛ jigi a bɛ kulusi yɛrɛ senda a b'o de don ani samara yɛrɛ ci dɔw yɛrɛ b'u ta kɛ sabotage ye k'an ta de ye sunna ye k'aw ta ye denmisɛnnin walima dɔgɔnin kulusi dɔ ye yɔrɔ o bɛɛ b'an fɛ yan e tɛ ka yɛlɛbɔnna kɛ maa la koyi i bɛ ka yɛlɛbɔnna kɛ ala ta ala de ala ka kuma do kira ka kuma ni maa min y'a ka fini labɛn k'o da danyɔrɔ la e ko denmisɛnnin kulusi dɔnnaw
walma dogoni kulusi dono o duma tawere mun kadi mugo ye fini don cogo min bi mine o doni ko akadi be abe foko fini min kay ni don cogo de kay o do ngani ye kulusi tige baw ye ka tige tane o baka ala de ka kuma la bato be krasa de no e ki tsake mana mana kan voy ani mo la bushi nunun te boy e baka kala de qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum fenta min be ma ke kafiri ay ta fenta najabe ko al istiza bi thawabillah aw bi iqabi ma min be yele pona keni ala ka baraji mako doy won ma ala ko ni ni kembi la jaba mo min be yele pona kenay ko tigila ma bi kafiriya don kala be ka benga etay ka bu mushitibu de sabuti muso hijabu donay o kulu la bush bulu minela o ka seri ku la bush ma min ka fini be pa etay ko sabuti di etaga ni sabutere ala kira min yu blala ibogo de la bush ala min fene kira blala ibaka ala de la bush wale kama nayo sabotile kelaw ya kana sega o filal koni ka wuli ta shigon mine nangala jebe kle gwaila ma o ma be dine yoro do la bushi kana sega filal atini ala to nyawan aka kiriba ala di boloyete eta ka baraji sabe eta ka juro musa al musbil ma min ba ka fini jigi wa yamma folay wala tina ma min naje kiyama ni ala ta tigi sonya aflana al mannan ma min be kuna dalik raw kadi do fane lay ma yake chungu chungu abi hakiliti bi de sedade nate kunu ni na kunte ni o kedro yi ka baraji beci la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha akana o kasarakatu ciyeni kuna dali ani mo toro e jole meni mo ya tigite here soro yi bolo ko be ke sobiye ki kabaran man beci asabana na laba ma min be galon siga ka marsandisi kuna ala kira ko tere ko wallahi ate soroni wallahi ne re ata ni dela wallahi be sugu be do nyona ni nyonte o gano ko mersan bulo ete mo go ka bitigi kono ete dubai tagala be do ete shin tagala be do anga sugu la blale be chugo mi mo bala kale ka minaka wallahi ne kan prini ta soroni dugu mafshi nay je sugu be yala ne kan prini ni kalite nyonti abi kale wallahi ate soroni firisra fɛn mɔgɔ k'i kali tiɲɛ na man ɲi kuma tɛ nkalon kan tiɲɛ dɛ kan'i kala fo n'i jagoyara dɛ fo n'i jagoyara n'o kɔni tɛ kan'i to k'i kali yɔrɔ kiliyan da fasa gɛlɛn dɔw fana bɛ na ni n'i kale wallahi u b'i ka fɛn jɛsi i bolo a b'a la a to nin na k'i kale wallahi a ta sɔrɔ walasa ka taa walima a ka sa baasi t'o mɛ e ka feere yɛrɛ bɛɛ ka kɛ wallahi billahi fa kɛra dɔw dala gɛsɛ yɛrɛ ala kale tɛ foyi ye dɔw bolo o caman ni ma suguya saba ko n'i yera nin kɔnɔ k'i ma ala t'i lajɛ ni hinɛ lajɛli ye ala t'i sanuya ko wala jaba b'i la lajaba min n'a ka gɛlɛ sa ala k'an kisi ka bɔ nin ma na أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار أولئك على كل إنسان لمغودة الذين اشتروا الضلالة بالهدى نون دكرم ويه ما مني فلسان كنداي kanda min ba bolo ko di filitigi ma ko ka filimine koni maw yo de kede wal azaba bil maghfira kala jaba fene san ni jurumu ya fay la jaba mi mina da ka sini abo korodon kateme alaka ya fa nyini fama li ta'attub fama asbarahum ala an-nar alako fen bayinu sabali tasuma kansa bara jugu ba keli bina kesobi ni nunu bina sabali jahannama kono don kanga e jahannama bi tuumi asabaw abuntinu ajoloko asanfala tasuma dugumala tasuma afare kan indabla yiki bawma ko fem babini la sabali o tasuma kono doninka fama asbarahum ala an-nar ko fem babina aw sabali tasumaka o kore munyi ala rebe ge hinemine ko meti jahannama don goni etado Allah yaw nyefle tasma fenfenani ni bay fitini jahannama ko ala kira ko ko nga jin tasma e jahannama tige da bi wolum lana
ni jahannama kila bi wolum flay ka kelin sala o de fle jinya kono ya anga volcan anga tajiw gokuru la tasmo anga furu la tasmo fen fenye tasma la kaye ka be yo tige da kelin be ato bi woroni kononto o de be jahannama ko ni fara yoromi umar bin khattabi ko ya rab wa innaha lakafiya ala hal ni jahannama tasma kun da na jinya tani ma ko ni kuma wasa wallahi ni kuma mo gogo kuma te bi woroni kononto wore be ko fara jinya taka amina ke tugol yo kono umar ya la mana ay rehina minenina ore kama ni shukura kuma fitina baram mena bi bulu woni do ala umar ba bulu woni do tasma na funo ya jeni don ya be green ka sama aba ko waylaka ya umar ita bonade jinya tasma fitini ni rete tasma be ni fitini be di bulu sokona e bolo ma se ka sabali wala e farkulu bina sabali jahannama ta ko tawsi kayre wajwa mo mi be wara do de bisranye de no te mun ta do ngo be girin ka dakan nga mu be wara do hanna munana Allah kan ga yira yini de ko fanjugo be kan ma mi be jahannama do de bisra tasmani me mu ma ko shitala ibo yimana mana kam fo de la chaya jo anga do me jontra kiyama kan aw ila hala tagalat mesigini kam mana kam fodoro ka kuma mani ndabla le ka continue na ka koyi ala kam bo de ma fama asbarahum ala an-nar ko fem payo tigi sabali tasma kana ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك ألبك سوبيك بأن الله لما سبق على نزل الكتاب على كتاب جيجي إما توراة والقرآن بالحق نيشين على كجيجي كتاب نقصك طول بوي كب جيجنا نيشين توراة يودي إنجيل يودي زبورة جيجنا تودي لا وقرآن فن جيجنا نوتين نزل الكتاب بالحق على كتاب جيجي نيشين وإن الذين اختلفوا في الكتاب ما من فورا يقول كتابك الحلال نوي يقدوي والما الإسلام من بانا قرآنما والما كافر من بانا قرآننا نوي مغان كافروي لفي شقاق بعيد كل بين يوم سما سما أني سوسوليلا مونا يروكا جند كسوسوليك تين دو تين تي أو بتولي لا فسيا بناس نتني أكيد لا نين قرآن كنت تين سيسان كنت أسرع جند sam bakileni kemenan ni koja hal saw kitabu be fema fraka fema bwal e kanga don sakoni kalon ka janywana tawrata nyagamina injila nyagamina zabura kera wajru kitabi qur'an ne jigina chugumi hal sabit ani chiya kunte sisan kunte qur'an ne sorasa note tentative chaman tara qur'an ne kama americain yemunke hal yamani ambo munke islame to libnan ambo munke ko islame ka chay mo soro la yimu qur'an ni yere yelama o jamana ka halo nyere amma bigita ka ya joshi wal maka yelama me qur'an kuma kan chama yelama ran yere ko tafsir israfa amba yelama an yere ka tagasira nan beno mo qur'an ko no dombo aya cloning ko ka direction yelama ka sungo nyeshan yere mat ana ma do maka ninga sisan ka qur'an aya ka yere ni dingoy yana le ka tu qur'an ko qur'an de be tu bare kamo chama magani ngesisa kwala yere ko ta ko aya ni layini ni le atidablu shifo ko saba do ko ka layini ni wal matabina ale yere ka hakina abesin godi do alat obedin ala ko kawbe nyogon samani nyogon sosola muna yoro ka jade la fi shiqaqin ba'id nyogon sama be aw bolo nyogon sama kunta ala ja ko di be aw ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ليس البر أن تولوا وجوهكم ألكو كن من يمد والمن من يتد مي أو كون يدن يشين قبل المشرق كليب يرمى والمغرب أني كليب يرمى كودرونتين من يهد doko ayani jigina islamuka doko kwai ka jigina kitabu dungewka yahudiyaw ni nanzaro olu kele kan yogon soso an ka koro wan man ganye shinfan wodi kan katama o kan ye shinfan kadaka yahudiyaw kolu ben ye shikle boron nanzaro olu ben ye shikle biyoron nya fi ngo iglisu jochogo la ni damalo de be kle boro kile bin yɔrɔ walima Palestine fana yɔrɔ fila bɛ yen n'o ye Bethlehem Beitul-Laham Seydina Isa bangera yɔrɔ walima Ramallah a bɛ ɲɛsin nin bɛɛ ma kɔrɔn bɛ ɲɛsin nin bɛɛ ma olu fɛ yen olu yɛrɛ bolo ɲɛsin fan de ka ɲi ka tɛmɛ yahudiyaw ɲɛsin fan kan yahudiyaw ko ayi anw ɲɛsin fan de ka ɲi ka tɛmɛ aw ta kan ko Ala ko ɲumanya ma dan ɲɛsin fan ko ni dama ma dɛ in ɲɛsin yan fɛ ye nin kɛ ko ɲumanya wɛrɛw bɛ yen o de fɔlen filɛ walima ni aya kan bɛ silamɛw de ma silamɛ min mana seli dɔrɔn kɛ silamɛya ye n'an selila ka ban hali ni jogo ma ɲa an ka sira t'a la e ka seli dɔrɔn a banna seli ka bon mɛ seli dama tɛ dɛ o silamɛ min baselen bɛ seli dɔrɔn kan an ka seli a ka sira t'a tɔ la ko ɲumanya wɛrɛ bɛ aya kɔnɔ ko mun tɛ ta dama ye ko dɔ wɛrɛ bɛ yen k'i hakili jɔ o fana fɛ n'a ye kɛra silamɛw ye ko nin don n'a kɛra kafiriw ye ko walima yahudiyaw ni nanzaraw ye ko nin de fɛnɛ laysal birra ko ɲumanya tɛ an bɛɛ b'a dɔn lugha sira fɛ walima nahaw ni anw bila k'a fɔ an b'a ko laysal birru parce que birru bɛ kɛ ismu maana li laysa ka ismu a bɛ kɛ o de ye n'a dun kɛra o ye o ye marfu o de o de kama an karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko Abu Ali lugawi b'a ako ni ko laysal birru ka bɛɛ kelen birru tɛ bɔ laysa ka ismuya la n'a kɛra mansubu ye birru tɛ bɔ laysa ka ismuya la n'a kɛra marfu ye ni ko ɲumanya tɛ bil nasbi aw bil rafi ka bɛɛ lajɛlen ye kelen parce que a fila bɛɛ ka khabaru ko ye kɔrɔ kelen o khabaru ye mun ye an tuwallu wujuhakum aw k'aw ɲɛdaw ɲɛsin qibala al mashriqi wal maghrib tile bɔyɔrɔ n'a binyɔrɔ la o bɛɛ bɛ jate mun ye laysa ka khabaru ye a ka ismu ko bɛ kɛ birru ye Allahu Ta'ala ko ya ko ɲumanya ma dan dɔrɔn aw k'aw ɲɛsin tile bɔyɔrɔ ma ɲumanya ma dan dɔrɔn aw k'aw ɲɛsin tile binyɔrɔ ma walakinna al birra Allahu Ta'ala ko nka ɲumanya fɛn damadɔ de fɔtɔ filɛ fo ka taa bila aya laban na i k'i hakili to a la dɛ ni ma se ka dɔ kɛ i ka dɔ kɛ dɛ wa dɔ yɛrɛ kɛli bɛ o ye wajibi bilen de ye i tɛ bila i ka suya kɔnɔ o la fiyewu ɲumanya ye mun ye man amana billah ni maa min limaniyara Allahu Ta'ala ko ye ɲumanya dɔ ye bal a yɛrɛ sinsinlen bɛ o de kan i ka da Ala la ka limaniya Ala la ko de ye ɲumanya ye wal yawmil akhir i ka da donna ban fɛnɛ na parce que an tɛ se k'e bila ka seli k'e bila ka sun ka hijabu ta ka sɔrɔ e yɛrɛ dan tɛ Ala la i y'an kɛtɔ ye k'a fɔ karisa seli i bɛ seli jɔn ye o de kama hali wajulukɛla minnu bɛ taa burusi kɔnɔ wajulu ni duguba ta tɛ kelen dɛ n'i bɛ duguba kɔnɔ i mana bila misiri kɔnɔ i da mana bɛn se minnu ma i b'o ta parce que olu ye dɔn bɛ tawhidu la sa mais n'i taara burusi kɔnɔ i ka wajulu fɔlɔ a kɛ tawhidu kan fa tawhidu awala Ala kelenmantɛ a kɛ o kan o ka don Ala ye jɔn ye o ka don Ala bɛ bato cogo di anw yɛrɛ danna kun min kama o bila o k'o dɔn fɔlɔ n'o kɛra n'i ye fɛn tɔ min fɔ o k'o faamu mais n'i taara fɔ mɔgɔ ye minnu yɛrɛ tɛ Ala ko kalama k'olu k'u musow datugu olu bɛ se ka tile la muso bɛ datugu mun ye olu t'o dɔn e b'olu bila muso datugu la o de kama
wajulu bete doro ki da benatemu ma o damate a bela jele na ke chugo na wala chugo ala ko nyuma nya do man amana billah ma min limanara alam wal yawmil akhir ani dona ba wal malaikati ani ma min dara melekeu fenana ko melekeu be ku chiye ko idara wal kitab Allah ta'ala ka jigi kitabu idaro fenana limanara wan nabiyyin nabiyyu man fenna na idara basa kadamina fa adamana o dana be yoro fukata bla laka cide na sallallahu alaihi wasallam idara nabiyyu man bela ikada nabiyyu man bela o ni cide ndo kadamina sayyidina nuhana fukata bla laka cide na sallallahu alaihi wasallam ikada ni bela wan nabiyyin liman yati surun nun ko ki kadani fenana wa atal mala ala hubbihi katiye na fuluti kan na fulu kanun ta yoro ni yoro fana ka gelen zade mun fora ka ko ni nye ni ka gelen no fana don kan na fulu kanun ti yoro la kan na fulu di zawil qurba bal masrun wal yatama an yatimu wal masakin an miskinu wallahi ma chama do fo warti gumma warni madde made na dirima warati yere baka munke mi manyala yete surunyalo wala yere abaka munke mi manyala yete surunyalo ma chama ba foni wardi amba ke tanza menike metaya fen chama be fo fen ko fede meni tige daraka kaba e ka projet be yele mal e ka projet be change e ma do be misri bla o tisa la li manana ali tuye tugo nota don na nyansi won frogi nyona yanka che sofo be kle nyom salamu nona blamba tige di nyom ngaw do yem misri bla halaka bureau bi yoro mineta yoro abe yini gale gere e karsa do vojera wa ama vojera bi ko di chara ko chara misri la nam ko di chara anta yituguni lahi ko betade ore kama do be nala yisutura la dima ibaka farda be ke loyi ala tanode kam miliyaru nyini kam million chama nyini o kadam bay me do ka worsorote guma herede wallahi hada madin do kay yana ka warso na yi warso ate hina balmala terita la tsuguni an on wartu de ya teri amma ko temi sire kono mala e o chama babi oni alu taala ye e garjige e de bina misir la wati be da hirme bi bolo yi kala tan erati temeni kan na au contraire warji do vene be alhamdulillah anu lubbe do nyon kam misir la war milliard di bali milliard chama nga tayram mashira kay warti woni deme foraba ka deme chama de juruli awka o chama be aman jangoni ma chama be wallahi ni barab jamana kale be warti ga kanu kuma do ni suntige wati yerela madina misri alkaba misri wallahi wartu go bina ner morku de ya falen do suntige ka kalande musara an gaddem sen mun bi kalana yi kusara wanma kam go wero temato wele ku lajia ay ta sundo no wele ku kana suntige nga suntige la ala kam suntige la were te girin ka tale nyine ale de mina na ka suntige ka kala kam go deli ay suntige madina misri bele bani sofa shite ni ti mana dale misri kuna suntige la o baka nyona o suntige bora yoro mina ma shita yo wartu ko ire dama be nyoyi tenenta e go to ne bolo de ne de bina noyi do ba ko ayre e ko nyogon temele e o kay beni toneri ko olu yere bi nywanda ni tongolo fokata sungolo sa do ka turuti o be warti gaji yadu mo holla wallahi arafa be mermor ko mi jole nyogon ko ka damine sogoma da jona kabini fajiri be seli fokata se seli fanam karton ni baga jigi doro ka di hiji deum jisma be dola nono be dola boson be dola nena wati arafa do bina ni yermor ko dia be falin do anga bajomba ni del mu yere ya di o ti kene kane abi barakela o de sara kam mabli fa ka duma ay tarafa kan ni hiji deum naw grima chugo ba organiser ayam joya hanni ne yermor ko bana mi ta do wala ta bebe doso ayam jo ere bolo ko fudo futede ay milliards de dollars be ala yini de la kanadi bayra nga war su fana kanga kibiya kan ka kiliya hamse ko mera bu warla nga milliards de dama do bam fana fe morbo keita ga wati ire kunte millionnaire ire do am fe ko karsa million ba ko kun kumata e bagire ko yi bangi may fokata se ko million ba ko nan nga bi milliardaire ma jole malila ala yere hakilita la ko min kabara be milliards sama milliards botiki
milliard ba kuma do la organisation skira wallahi an se ketanta misiri kono an se ketanta kare ko warsu be barala ita don fonitaru veyi be dele kala mu veyi be dola de l'organisation de banque nous farala ñonga sa ka organiser do be bo dele kala wala lu rebe la fi no te nyata la fo gara galon tigala ado bu ka numéro di may bi shike ka wala atata asrani no so refene te dele kala do e kon ere mago be sama ci do lay bi shiba ka soda la ti dai ba fo de may ka ya fo gonti ka so rabbi muna dele kala o yabla galon tigala asam fe ni kala funan sere kaba wallahi dele kala o bani ko boyna o to ba mbana kar sabadi amba la senyo ama ante ko tigi ka dala adama din kilin ti se ka ke ko waye kan na bela ko itisi o mu fleni ni aw beta ka dala susi were de fena ba afene mo ko bi fen do la programme do di babulo demba yo bala ban nasra o ba mo jama min tara na ma dim ko ni ma fo ka saya so mo fana ta to mo ko tugon o mana sigi ro bala bushi alla ko an goni gam misirla de la kan ke je o to yini na de dosa no te fantam mina sa ko wallahi am fu idulum kasro fema dali kelemi ma be fantam be kali wallahi feni organisation ni organisera ka badoro bara benya mais organisation e banque hala nga jaga nuna warsi ngbe jaga bole mais organisation di buje nu farala nyok ye femo ko ba ke tugami wallahi barakay salona sina antara maro adugu do be ko miknes antara ziara lay antara centre bele de jolen soroy gouvernement cadre me kelinta commerçant mun be dugu kono ko tan wolon fla o de fenjo tan duru ye commerçant fla o ingénierie ulu de ñogomule ko bolo fara ñoga ko ka dugu valoriser ka yoro do jot dugu kono mun be dugu de wona centre ba pour le be truchi madrasa ba kono mogo wero beta bara were ke kada ka bibliothèque babe misri babe kare kono mogo bebi na sela misri ko akara mogo sarale lo ka almami resara ka directeur ya besarale mais commerçant non ka wari de jole meni fembe gouvernement yi fen ki boraya me ka kla kana fen sege ka ye nunu ka tabiya kay gouvernement yi refarala aw ka barakay directeur ko ma ko lu ka kala nden kelo kalo gouvernement be yi wari ke me duru di noy maro ko wari ko ka duma tellement e barake ka organiser anya anga commerçant de dese kan ñoo ke allah hala anga ventire organisation baliya de do ka damine mo ke la ifa ikulu masama bebe france ta kelini na be système kelini bebe ta france o beta bar kelini de ke na retraiter ale bina de ngem be o fana bo bar kelini am tay do ka barake ambe war blakata kar na yo war blakata ya ambe forage usi ambe matarante o jo ambe misuru jo abana mais est-ce gagner programme do élaborer dem sen mun baka bossi sa ko beta nu tesera suro beta sa ko godiela ko beta sa sahara ani bara du mesiga anga village ou la lolu dem sen mun be sabati ante mirin nata wati sera de kanga na de ka programme ba do siga anga dugula dem sen mu re ka du bala lay nan fara non ka france amerique ya wallahi am se ka programme kay man bebe fe ka to france ta sera ni de ka de kata dem sen be dem sen na lolu re mata france lolu re bolo mado arjene ko ma do be mbi ni bi da makaka na malla wallahi abina ay europe la mun chugo mi amata surati ni bi da ma abina wanana na tita tugoni fi o ya no che an yere ka franyon ka anga bar da do buluda do be bo delikela wala sigata anga dugu be be developer kata nata samiya baga ta chugo mi nani anga dugu nun la ba mo kanga mirada samiya ta ganya ni samiya manya yanga o di bi bolo blakata ko fe mo di bi bolo blakata ni samiya may o ni bara bolo blaranga dugu nunu na wallahi abe ay jige mara yoro gla bushi konnal ay she mara yoro glay ay mishi wala dun yoro ay glay bara chama be na sigiranga village nunu na bebe tanya bebe développer mais an tay doro ka barake ka blakata dunna hali dem seni min ti barala be te wuli daman ambe warde chuma kalo kam ati barake me warbe jiga e lolu ma jama wujugo ka cien kara dugu kelintanga village la be ka dugu de mbaka ala tano dem senu ka dugu manya law ti abe dugu ciena wa ambe jibula yere se fena baba ala ko ay na folo ni bi kan na folo ni ka kanun tola ay organisation ketro do te fentige mun o busela de watu temera yukunte
femi an fe ya o de baka ke sugoro toni joli malo joli nono joli o de bi di fantaw na kabini sungolo makono sungolo kono nan o bayira ka islamiyya deme ka fantaw deme a hakilina be setugo me bebi itake kilin hakili masoro folo ka fara nyogon ka wala sawlu yere kan lafiya be dimunu no fene kan nafasora ala ko ani munu be depensi ke ka wardi ka war kanun fula zawil qurba bal masrun wal yatama ni yatimu wal masakin an fantaw wa bin as-sabil an tamadi mami be aka sira fana bana ka be naw ka duguyi aw ka hinawla alhamdulillah fenta bulu tuguni aya dipani atayoro ako laso megalun tigala chayali wallahi wode fana yedeli kala kanun bo somba ko dusun be ce boroba ye fa flan fa do be kashi unyeji muso ma dominike ndo ma dominike sotigi binan gen ka bo lonze la be ni ti ere bangina mine be fendam o ko fe be kla kayo deli kele na misiri kele abe kalo beke ko kelimbe kabini dare mbala fi bina tiga wallahi deli kala jugu de yi mo ka hine to ya no se mali be deli kala so mais ni ya yi deli kala be wuli ki to misiri la be ma shiti fendam mamun minere galun tigela olu jodi kresobi fentidi nyuma gelo beta de ni kana galun batige dura be mo ka wara soro tsono adi dono la nga misiri la clara silla dona nan zoro nan soko wal mami ko china na sisa komba de fatoro nganka saka sini aywa mabdi tawrola ma foy ka de yande iba juru dona abi ko dugo basse yoro fana de bi sugu dole ikana de yande juru dona o juru dona na to ele ti tuni fo kasa yasima kana de yande ajuru dona ne ra baga ce hinam na alhamdulillah bal ku duti kana kabba fatura basse ta ahina yemine mola yoro mi ne ra kana ibuna ki jo ko ayi ngam nyo nyela ko sasi beni ce do wai nganna na de kabba sara ko kabba se juru do ala ko wallahi abafle kare kona amasa kale beni ndo kaya nyon ke mo fefe la be ya kabba fle kare kona e kare fani misri re man na ngoni kuma e che ay kale batere kale mo so de sa ko batere ko mo so mo mo shima sa o fe mo be dem se mo bla ki pour sisa mo ci en wallahi anya genka jo ala ma shima sa o ka do abama sa mo so ma sa dugula taga yere ta kanan na mara duro be fe ka wari mena katsa ومن يجرد إلى نصام الدمسن بلا وبيكوشي ديك والله بدي حرامي من نايي مسير لا دونغو دو كي بيولي كي جو دمسن بي دوني دي كونيتي اني بي جاماي وابي بون في ابي تايرو ورا ابي تاني بارك بوني كوفي مو كوفي في مانا كونغو في ايتي دا شيلا تو هل ني تي تي تو ايتي دا وانغا مسيرو فالين بي تاني دو فالين بي انا ما دين كان نتافوكا غالون سيكي كا داي بالا كوسا كاسورا بي adomero koko babe kanna manjia ngataga ubeta bayira na sisa soko ewe ngaita fa bayi ngabe nyana ma yalla do kono ma shube kare kono o denge baka faka dala mo yi ka basara ko dindi kera sobe kam go blani kuma go belage wasirata amadde on kanga hino wasailin kan ni dindi kala uchieka ay hino la ka do do fenem wa fi riqab ani mami be ka be jonyan jonya ka gelen wallahi na yimma ye kabe jonya la be kan horo nyinina kaka tigila ma kan horo o ere wati ye sharia kun sono jonya mi ma kuma tanka bi wati taw o jon kilin munun be kabu don nu be kan horo nyinina kabu de me abu kan horo wala saw kabo jonya ase ni be jonya yere la nganta ngalla dala jonya mo ma de ibe jonya yere la e ka warti tay imati gide ta al ni hijira ki to jonya ni kan horo nyare be sigi ka hijika wa war min bi bolo jagatal parce que yere wari kuma tege ka jaga boy ka wara imati yirita ye sharia kame jonya mi ma an galla dala jonya nun tele o be ta hijila parce que ni horon be kili ni ifatore muso be kalonna ni kletani sigi ina fodoni muso ba sigi tugon o bayra o yella da doron di sharia mo go be jonya sugu mi no toyi wa aqama as-salata akakla ka silfani jowa tugon o fana yalla danay o fana limaniyati ta buru nyumay kaka serijo ajo chukon wa ata zakata akajaga fene di chukunyumana wal mufuna bi ahlihim kani mamun bo kallahu dafa idha ahadu ni la yuruta ka ba ko ba dafa ne jogo nyuma insa ngani jogo fene sara nga community ko kuma tanga suko kono nan
sugu gɛlɛya bɛɛ tɛ wari tununa ye dɛ a caman y'an yɛrɛ jogo o de ye parce que aw dara ɲɔgɔn na ka minɛnw di ɲɔgɔn ma o tɛ bɔ a sira fɛ juruw bɛ taa juruw ti sara i bɛ wari kalifa mɔgɔ la bila ye yanni mago ka s'a a tɛ ye tugun e ma ye misiri bɛɛ ye kɔnti dayɛlɛ banki la sisan n'o tɛ misiri ka wari kun tɛ taa banki la abada a bɛɛ bɛ di cɛkɔrɔba dɔ de ma misiri kɔnɔ o de y'an ka kɛsi ye hali su dugu tila n'a taara da kunko k'aw mago bɛ nin na a bɛ don ka wari ta ka d'aw ma nka bi aw bɛ wari di dɔw ma ko misiri kɛso o y'ale ka duwawu jaabilen aw mago bɛ se wari ma ko ayiwa baasi t'a la don jumɛn don sini o sini a ta ye misiri la sini kana ta ye a b'a wele ko n kun man kɛnɛ o kunɲɔgɔn yɛrɛ n'aw ma kunnadiya a bɛ jagoya voice dɔ de karaba parce que wari min dira a ma a bolo sera a dɔw la a bɛ san da san ka misiri wari an mago b'a la a bɛ fɛ ka baara dɔ kɛ trésorier aw tɛ wari sɔrɔ a bolo misiri wari a dɔw la a bɛ ja a kɔ de n'o tɛ a tɛ sa n'a ma fɔ dɔ kun nana a ka mago kun b'a la ɲɛ dɔw ma o tigi ye n janfa dɛ a kuma ɲɛnama ninnu si man ca a bɛɛ y'a bolo sera a ma danaya de dara e ka wari kalifa e la o ta kun k'o di mɔgɔ wɛrɛ ma n'i ma misiri kɔnɔ mɔgɔw ka diɲɛ ɲini a o de kama bɛɛ siranna sisan kɔnti bɛ misiri bɛɛ de bolo banki la a sɔrɔla dɔrɔn a taara bila yen parce que n'an y'a di ɲɔgɔn ma dɔrɔn taa fan ni nafa si tɛ yan ni danaya tiɲɛna misiri yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ sugu kɔnɔna fɔ o la tugun mɔgɔ bɛ kari kɔnɔna fɔ kuma tɛ dugula mɔgɔw ma an dalen tɛ ɲɔgɔn na fosi la tuguni ala ko ani minnu b'o ka layiru dafa n'o ye layiru ta wasɔbiri ani sabalibaw fil basa'i fantanya waati wa dɔrɔra ani bana kuma basa'i o ye gɛlɛya ye wa dɔrɔra ani tɔɔrɔ mɛ dɔnnikɛla dɔw y'a tila ko fantanya ani bana nin bɛɛ ye gɛlɛya ye fantanya b'i la waati min i ka sabali bana b'i la waati min k'i ka bana da ala kan i kana da foyi kan ni ala tɛ i ka sabali o fana wa hinal bas ani kɛlɛ waati ni kɛlɛ binna dugu kan walima n'aw wulila k'aw ka taa kɛlɛ la o kuma o fana ye sabali ye dɛ kɛlɛkɛdenw sabalilen don dɛ i bɛ ka taa yɔrɔ min i bɛna taa kɛlɛ de la i bɛ sa i bɛ bɔ a la i t'a sabali tɛ yen ka bonya ka tɛmɛ a kan n'o waati minnu fana bɛ sabali ulaika allazina sadaqu ala ko ni tigilamaw de ye tiɲɛ fɔ ninnu de kɛra tiɲɛtigi ye ko ninnu de ye tiɲɛ fɔ wa ulaika humul muttaqun ala ko ninnu tigilamaw de y'a la ɲɛsiranɲɛ jɔn o kɛra tiɲɛtigi ye o ma dan o ma o tilara ka sira ala taala ye ko ni aw kun ye ɲumanya dan dɔrɔn an ka seli a banna nin jogo fɛn o fɛn bɛ yen fo nin bɛɛ ka dafa i la walasa i ka kɛ maa ɲuman ye kelen n'a kɛra yahudiyaw ni nanzaraw ye an mun ye ɲumanya dan dama an ka seli k'an ɲɛsin tile bɔyɔrɔ tile bin yɔrɔ ma ala k'o dama tɛ dɛ nin fɛn damadɔ min fɔra nin kelen kelen bɛɛ kɛli nin de ye ɲumanya ye nin fɛnɛ b'a kɛ maa ɲuman ye Allahumma rabbi ala k'an fara ɲuman kɛbaaw kan nin jogo minnu fɔra jogobaw don mɛ a tali fanga ala ka donni ni aw la an bɛ bi ta ni sonsoro yan masaba ala ka diɲɛ kɔnɔ inshallah taala ni masaba ala ye waati wɛrɛ yira an na an y'a bila yɔrɔ min an bɛna ta yen nin waati tɔni min tora an bɛn'o di ɲininkali a n'a jaabi ma وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعليكم السلام baganya la kitu Kenya maso mo hilali kunna muti raya mo karambo bana ni ya kana Kenya rawo ko ya kana ko shi maso da nesi ya wala kan pa wa fara ngena minna ya kana ni ko mi rawo mo ko mais karambo bana ti rawo ya kanne wari ko tin kay rawu me ande rawu na sini hali ya ko mi so so gele sigira wa alhamdulillah rabbil alamin abalma do kay ni galina abalma ke do ko kale be siri yoro dola mo min be siri korota non be siri ke ko baga ba tigi tigena yala le se ka siri yo siri wala ni siri korota la o ka baga siri ti shartu ya ka siri na almami de ka baga siri na ka seben glo ɲininkali kan ka ko de la an ka almami min na misela ko fe baga ba seben ba an ka sela ko an kana sela ko o de ye ɲininkali
ni ɲininkali ma k'o la fo seli wele la tiɲɛ na a kan ka baga bila a kan ka sɛbɛn bila k'i jigi da Ala kan ka kɛ tawhiduma ye mais ale ka seli wele n'a ka seli kɔrɔta o tɛ jouer aw ka seli kan fiyewu seli kɔrɔta fara seli wele k'a bɛɛ bɛ seli kɛnɛma de a si tɛ seli kɔnɔ fɛn min bɛ seli kɔnɔ o tigi ka baara de bɛ lajɛ n'a ka tawhidu bɛ cogo min n'o ye alimami ye ni baga b'o de la walima ni sɛbɛn b'o la mais ne ka ɲininkali ma k'o ye fo n'a kɛra seli wele la ta ye o tɛ foyi tiɲɛ i ka seli la n'o sɔrɔ alimami bɛ yen ko baga t'o la sɛbɛn t'o la Ala ka faamuya d'a ma a filanan ko dɔ ye weleli kɛ ka bɔ Europe u bɛ kalan na yɔrɔ dɔ de la an b'a dɔn denmisɛnninw bɛ taa ji sira kanni min kɛ n'u sera yen u bɛ don campo de la a caman na Italie ani Faransi i b'a kuma mɛn yen de ka caya k'u to o kɔnɔna na u bɛ kalan de kɛ a dɔw la a bɛ kan kalan kɛ a dɔw la u b'a bila a ka métier yɛrɛ kalan n'a bɔra o la a bɛ se ka baara k'aw yɛrɛ cogo min o kalanyɔrɔ la ko mɔgɔ caman bɛ yen karamɔgɔw la cɛw b'a la musow b'a la ɔ sunkalo nin na olu ka karamɔgɔ muso dɔ bɛ yen k'a bɛna muso denmisɛnnin yɛrɛ olu b'o lajɛli min kɛ kalan kɔnɔna la ko bɛ fɛn tiɲɛ olu ka sun ye fɛn min ye o muso ka lahalaya ye e t'i yɛrɛ sago la kelen a fɔlɔ karamɔgɔ muso nin tɛ silamɛ yɛrɛ mɔgɔ min bɛ ka aw kalan silamɛ tɛ datuguli bɛ ɲini mun fɛ wajibi la o ye silamɛ ye n'o tɛ kafiri dɔnnikɛlaw ko laysa ba'da al-kufri dhanbun a filanan e bɛ mago ɲini de la i bɛ dɔrɔrɔ de kɔnɔ e de bɔra yan ka taa wali jamana kan i dun bɛ ka taa jamana min na e b'a dɔn i ma taa hiji kama dɛ i ma taa umra fana na dɛ i taara wari ɲini de e taara wari ɲini na yɔrɔ min na o tɛ silamɛ jamana ye olu tɛ se ka silamɛya sawura ta fo n'a kɛra kelen kelen n'a y'a yɛrɛ datugu de ka ɲi mais a k'a yɛrɛ datugu bɛ jagoya de n'o sɔrɔ silamɛ o b'a yira o bɛ lahala min na o ka foyi tɛ jouer aw kan fosi kuma tɛ jagoyalen mais n'o sɔrɔ kalan nin na e yɛrɛ de y'a ɲini ka don a la olu yɛrɛ ka sariya min don a la i yɛrɛ ka ɲini fɛn n'a tigi y'a don a bɛ se ka yɛlɛma a k'a yɛlɛma ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min bɛ yen k'a fɔ k'a tɛ haramu ye mais n'o sɔrɔ a jagoyalen don parce que a yɔrɔ dɔ bɛ yen i tɛ bɔ yɛrɛ n'i bɔra dɔrɔn polisiw b'i minɛ parce que papier ma d'i ma fɔlɔ n'aw tilara kuma min na de o bɛ papier d'i ma n'o sɔrɔ a b'o de kɔnɔna la se ka bɔ o tuma ale tɛ dɔrɔrɔ a b'o filɛli min kɛ a b'o lajɛli min kɛ ale bɛ dɔrɔrɔ de kɔnɔ an b'a fɔ Alahu Taala bɛ yafa ma alakira ko sallallahu alaihi wasallam inna Allaha tajawaza an ummati al-khata wa nisyan wa ma stukrihu ala ye gɔnkuna k'ale ka mantonw ka ɲina ni fili la ani n'u jagoyara fɛn min kɛli la kala t'u minɛ dɛ o tuma na n'o sɔrɔ a yɛrɛ de taara a yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn ni moyen wɛrɛ b'a ye ka bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ o tuma a ka tɛ a tɛ haramu ye yɔrɔ min mais n'o moyen tɛ yen k'a jagoyalen don a bɛ don dɔrɔrɔ de kɔnɔ fo n'o sɔrɔ n'a bɔra ni fɛn t'a sɔrɔ n'o tɛ n'a bɔra n'a bɛ minɛ o tuma a bɛ dɔrɔrɔ de kɔnɔ a bɛ ala minɛ fo ni ala ye dɔrɔrɔ wuli ka bɔ a ka waati wallahu a'lam naam wa alaikum salam yala k'a fɔ ko sadaqallahu al-azim ni tilara kuranɛ kalan k'a ka ɲi wa a man ɲi dɔnnikɛlaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ a la an karamɔgɔ Muhammad bin Salih Uthaymin a ko ala ka ciden ka wagati fɛn tɛ sunna tɛ k'a fɔ ko ni tilara kuranɛ kalan na i k'a fɔ ko sadaqallahu al-azim ko sunna tɛ karamɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ale y'a yira k'a fɔli ye k'ale ma basiya la ale ka dalo ye mun ye ko ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ala kira ma suratu al-Imran qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim ko k'a fɔ ko sadaqallah o tuma na ko ala yɛrɛ ko kira ma ko k'a fɔ ko sadaqallah ɔ minnu ko k'u ma sɔn a ma olu ko ko sadaqallah nana mun na ani kuranɛ kalan ta tɛ kelen kira bɛ ka kuma adressé kafiriw de la ala ye mun fɔ k'a f'u ye ko ala ka kuma ye tiɲɛ dɛ ani ne tilara kuranɛ kalan na e k'a fɔ ko sadaqallah k'olu tɛ kelen ye o tuma an kɔni t'a f'i ma ko haramu don n'i y'a kɛ i bɛna ni jurumu sɔrɔ i bɛ nin kɛ tan an t'o kuma f'i ye mais ala kira ka sunna tɛ sallallahu alaihi wasallam kira tilalen kuranɛ kalan na an ma ye hadisa si la k'a ko kuranɛ kalan laban na ko sadaqallah an ma ye sahabaw fana na hali an bɛ taa sira minnu na n'o ye mazhabutigiw ye an ma ye u ka kitabu kɔnɔ kuranɛ kalan laban ladabu dɔ ye ko ni tilara i ka ko sadaqallah an ma ye a si kɔnɔ ala ka faamuya d'a ma naam wa alaikum salam ni kelen don a bɛɛ de don ni mɔgɔ ma fatiya kala seli t'i ye ko farida don wa nafila a bɛɛ de farida fara nafila k'a bɛɛ seli min nana ye o farida fara nafila k'a bɛɛ ye kelen an ko ni kelen don seli t'i ye fiyewu e kelen ye alimami ye mɔgɔ si t'i kɔfɛ o ye kelen na selibaga de ye i y'a mɛn karisa ye alimami ye mɔgɔ de b'a kɔ dɛ i y'a mɛn i ye alimami kɔfɛ mɔgɔ ye mɔgɔ de b'i ɲɛ
ni be almami ko fe ni ma fatiha kalan fenti ka sel mais fatiha kalan ba be baraji mi soro ito no naso no te ni ma kalan foshiti ka sel nafla fara fardaka ni ba almami ko fe ni ma fatiha kala ka sel kan mais ni ta almami ko fe kili ke ka sel fatiha to kono o sel rebe ka choti ni kele be sel la fatiha se ka ke ko fatiha ta ni ma fatiha kala no seliti ala kala yo sallallahu alaihi wasallam qul la salata liman lam yaqra bi ummul kitab ko seliti mo mi ma kitabu bakala no e fatiha ko seliti o tigila mai kele na seliba o de kodo do yabdo al mami ko fe seliba koro na kero yo koro be ke seli nyumanti e parce que ka barajiti na dafa ina fam mo mi fatiha kala no te ni ma kala al mami ko fe fenti ka sela la ka famiya da wa alaikum salam ale ta cogo mai ko fɛn mɔgɔ de bɛ se k'o kɛ ale se k'o kɛ alimami min bɛ yen n'a bɛ seli la ni mɔgɔ ye nafila la a ye witiri seli ni jama ye ale yɛrɛ y'i sigi ka salamu bila ka tila ka wuli ka na ni kelen ye k'o fara ka witiri kan tuguni mɔgɔw taalen kɔ ale ta kɛ cogo cɛman ye o t'a ladabu ɲuman ye kɔfɛ mɔgɔ de bɛ se k'o kɛ parce que o tɛ alimami ye alimami ka seli cogo ani kɔfɛ mɔgɔw ta différence b'a la seli karafe bɛ e de bolo ani karafe mun yɛrɛ karafe bɛ mun na o tɛ kelen ye n'i bɛ seli la alimami kɔfɛ i bɛ se k'o kɛ dɔnnikɛla dɔ ka kuma na ko baasi t'a la ni witiri seli la n'alimami ye salamu bila e bɛ wuli ka kelen seli ka fara i ta n'alimami yɛrɛ bɛ fɛ ka witiri seli su kɔnɔ a tɛ bɛɛ labila siɲɛ kelen a ka fɔ dɔrɔn tuma ne tɛna witiri seli dɛ ni ne ye n ka shafi seli ka ban ne yɛrɛ bɛ fɛ ka witiri seli su kɔnɔ a ye mɔgɔ wɛrɛ ɲini mun bɛ witiri seli n'aw ye baasi t'o la su tan laban mana se sisan o bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la o dɔw b'u ka witiri seli daminɛ na dɔw b'a bila su kɔnɔna na alimami kɔni b'a ko ne tɛ witiri seli an bɛna an ta seli tahajuru fɛ ni mɔgɔ min y'a dɔn i tɛ se ka witiri seli ni jama ye i b'a seli ni jama ye baasi t'a n'o si ma sɔrɔ i bɛ bɛɛ to yen bɛɛ ka t'i ka witiri seli su a banna walima n'a bɛɛ de bɛna misiri la tuguni dugu tila fɛ bɛɛ bɛ segin ka na witiri seli o de ka fisa ale alimamitɔ yɛrɛ bɛ salamu bila ka tila ka wuli tuguni k'a ta kɛ shafi ye ka sɔrɔ tɔw y'o kɛ a man kan tɛ k'a kɛ ten a ka ɲɛfɔli kɛ ni kɔfɛ mɔgɔ dɔ y'a kɛ o bɛ faamu mɛ a man ɲi ale alimami ma ala ka faamuya d'a ma. ni dɔrɔra don baasi t'a la mɛ ni dɔrɔra tɛ misiri tagabolo tɛ dɛ alimami bɛ seli yɔrɔ min na o yɔrɔ kɔrɔtalen don dɔɔni kɔfɛ mɔgɔw bɛ dugumala la dɔɔnikɛla dɔ ye kuma caya la kosɛbɛ mɛ yɔrɔ dɔw kɛcogo la a kɛ man di n'a kɛra dɔrɔra ye ko bɛ kɛ dɔrɔra ye baasi t'a la parce que alimami ka sariti ye mun ye minnu bɛ seli la kɔfɛ o tulo k'a ka mankan mɛn o ɲɛ ka d'a kan n'o dɔ la kelen ma kɛ o de bɛ jouer seli mɛ nin tɛ kɛcogo ɲuman de ye misiri yɛrɛ taabolo la mɛ k'a fɔ n'a kɛra selitaw ye o fana fɛn tɛ dɛ kɔfɛ mɔgɔ bɛ mun demande an tulo t'an ka alimami mankan na n'a bɛ kalan na an t'a mɛn n'ayiwa n'a bɛ seli la an t'a ye n'o kɔni kɛra an b'a fɔ k'a ma dafa sariti ma dafa n'o tɛ nin na dɔnnikɛla dɔ ye lagosi k'a la kosɛbɛ hadisa dɔ b'a la an ma hadisa nin kɛnɛya dɔn mɛ dɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye lagosi kɛ alimami yɛrɛ kana kɔrɔta kɔfɛ mɔgɔw bɛ dugumala la o tuma na e kɔrɔtalen don ni niveau dɔ ye minnu bɛ ka seli kɔfɛ olu bɛ dugumala la o kɔrɔ tɛ so ta ko tɛ dɛ i ni minnu yɛrɛ bɛ niveau kelen na a bɛɛ bɛ kɛnɛ kelen kan a bɛɛ bɛ soden kelen kɔnɔ e de bɛ yɔrɔnin dɔ sanfɛ olu bɛ duguma kuma kan b'o de ma n'a kɛra dɔrɔra ye k'a fɔ a yɔrɔ se ka yɛlɛma baasi t'a la mɛ n'a bɛ se ka yɛlɛma a k'a bɛɛ de kan ka bila niveau kelen na o de y'a kɛ cogo ɲuman ye ala ka faamuya d'a ma. Baasi t'o la burutigi min b'a fɔ ko n'ale ye buru feere sunkalo tile fɛ est-ce que a bɛ fɛn sɔrɔ wa baasi t'a ka buru feere ale bɛ yen de a fɔra ko bɛɛ de ka sun ni mɔgɔ ma sun nana sanni k'e fɛ walima banabaatɔ nana walima taamaden dɔ nana i b'i ka buru feere ma i tɛ jurumi sɔrɔ a la fo n'a sɔrɔ e de bɛ yɔrɔ la mɔgɔ murutilenw bɛ yɔrɔ min bana t'u la taamadenw tɛ u banna sun yɛrɛ de ma walasa i kana n'u dɛmɛ ala sɔsɔ la i bɛ se k'i yɛrɛ minɛ mɛ n'o kɔni tɛ bɛɛ ɲagaminen bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ si ka dɔrɔrɔ sɛbɛnnen t'a ten kan i b'o buru feere min kɛ i b'o balo feere min kɛ i tɛ jurumu si sɔrɔ a la n'i y'a dabila i yɛrɛ ka diinɛ sanuya kɔni kama alhamdulillah mɛ n'i y'a feere o ma i tɛ jurumu sɔrɔ na ne kɔni sera.
anga kele ni jabe chama ni ngale ke kala mo min be ni seben bila sebe balli ya me don galaw da kasi be atibe e be fe ka tubi ka boala ke ba ka chogoti e be dingere tige ka seben bla kono ka jeni e be dingere tige ka seben bla kono ka jeni dingere tige ku yemunye seben do be ya se ka qur'ana ya bala qur'ana ya be do la o ye fen do to ko nyaba mi ala wala be seben do ni qur'ana ya ni ya jeni te o jeni to la ni fiye ye a jeni to la ta katana o ye qur'ana ya do ta to la ila bina no la ibina akedo sura o tuma ni dinge se iba bla kono iba jeni ibe boka o ya da tuli ere ka tuli alhamdulillah bi duskun de la sisa eni ala ce tina siga sebe mi kumbi bolo baga mi kumbi bolo i koni be sanuya ka bo ala ni fem yi iba beke dinge kono ka jeni ka boka o ye kishire ka bo bela jeni i kana jeni kene koni ka fiye ka ta katana yi o cema na alaikum salam aha o kiri kɔnɔ ye harami ye o ti bɛn o mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ n'u tɛ juma siri k'u bɛ sira patɔrɔn ye o tɛ juma siri o dɔw bɛ to yɔrɔ ko fo n'u nana yɛlɛ o bɛ juma siri daminɛ k'o kiri bɛ cogo di o kiri dɔɔnin tɛ yan maa kan ka sira ala de ɲɛ i tɛ sira patɔrɔn ɲɛ i bɛ sira ala de ɲɛ i man tɛ ka sira patɔrɔn ɲɛ wa caman yɛrɛ b'a fɔ ko ni n selila n ka patɔrɔn bɛ n gɛn a dɔw ma fɛn fɔ patɔrɔn ye parce que ala an talen yɔrɔ ko ni ɲininkali cayara an y'u sɛgɛsɛgɛ est ce que e yɛrɛ b'i sara i ka patɔrɔn na wa o b'a fɔ ko ayi an taara minnu sɔrɔ yen k'olu de ko k'a tɛ sɔn olu fana tora o ko an ka dɔrɔn a tɛ sɔn yen n'o tɛ a patɔrɔn dɔ bɛ yen a n'a ka sifuya i b'a fɔ a ye k'i ye silamɛ ye ni seli waati sera i bɛ seli dɛ a tɛ bala a dɔw la n'u ka kerecɛn i b'a fɔ a ye ni seli waati sera i bɛ ka seli kɛ o t'u bala la yɛrɛ e yɛrɛ bɛ siran de k'a fɔ ko ni n y'a fɔ n bɛna gɛn n bɛ mangoya n ka baara bɛ tiɲɛ mɛ mɔgɔ fɛn fɛn y'i jigi da ala kan nin na walahi ala ye bɔda da bɛɛ ma mɔgɔ fɛn b'i jigi da ala kan n bɛ n ka seli waati gɛlɛya n ka patɔrɔn ma n bɛ n ka juma ko fɔ a ye a bɛɛ ye bɔda dɔ sɔrɔ a dɔw la yɛrɛ patɔrɔn yɛrɛ bɛ tila ka o tigi lajiya de parce que k'i ka diinɛ b'i bolo sɛbɛ la i ka diinɛ b'i bolo sɛbɛ la parce que silamɛ caman tun bɛ n fɛ yan olu si ma wagati ɲini ne fɛ yan ni e nalen ye k'a fɔ k'i mago b'i ka seli wagati la dɛ k'e ka diinɛ b'i bolo sɛbɛ la a b'o tigi bila seli waati bɛɛ a b'a ka seli kɛ a tɛ fɛn tigɛ a tɛ foyi tigɛ mɛ a dɔw la yɛrɛ hali n'u ko k'u b'a tigɛ kun o fana tɛ baasi ye i ka seli waati kana tɛmɛ dɔrɔn i bɛ seli kɛ waati min na ani i ka juma ne bɛ taa nin kɛ a b'a fɔ 30 minutes i bolo juma na baasi t'a la hali ni 20 minutes sɔrɔ boli i ka taa i ka juma seli la ni salamu bila dɔrɔn i ka boli ka n'i ka baara la i ka juma kɔni seli o bɛɛ la ne ko k'a b'a tigɛ sɔn ma a k'a tigɛ ka bɔ i kun o de ka fisa ni juma selibaliya ye ala kɛra ko ni maa min ye juma saba bila ka sɔrɔ i tɛ ka seli kala bɛ munafigiya tanbɔ ni sigi dusukun na munafigiya tanbɔ e ye juma saba bila bana tɛ caman tɛ foyi tɛ tahawunan munafigiya tanbɔ k'a bɛ sigi dusukun na o b'a yira wari ɲini nin kɔni ye nafila de ye farida ye mun ye an b'o to yen an tɛ seli an tɛ sun an tɛ taa juma na ko n ka patɔrɔn tɛ sɔn a ma n'ala sɔnn'a ma ka ban patɔrɔn wɛrɛ b'e la ka tɛmɛ ala kan e bɛ siran adamaden jumɛn ɲɛ tuguni ko y'i ka patɔrɔn ye e jigi da ala kan dɔrɔn wallahi ni jigi da ala kan hali ni patɔrɔn y'i gɛn ko juma tɛ seli yan patɔrɔn wɛrɛ mago bɛ juma selila de la o b'i ta k'i bila a ka baara la mɛ ni min jigi da ala kan dɔrɔn i ka ko bɛɛ bɛ to nin de la ɲagaminen i tɛ taa fɔ ni nafa si sɔrɔ i ka koɲa ala ka hakili ɲuman d'an ma waati kɔni koronna waati koronna n bɛ bi taa nin bila yan inshallah ala ka sigida wɛrɛ yira sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala muhammadin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh